Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss the answer for SMARTCHEM SK025. Okay, the discussion will be discussed by Madam Hazmira, Mr. Irwan, Madam Ariati, Ms. Dalina, and Madam Azlina. So, before we go through to the question, let me remind you that the exam for SK025 will be held on 23 May on Thursday. Time allocate is 2 hours and the total question that you need to answer is 11 question. Okay, there are 11 chapter that test on you, which is reaction kinetic, thermochemistry, electrochemistry, hydrocarbon, benzene, haloalkane, hydroxy, carbonyl, carboxylic acid, amine, and amino acid. Okay, so 10 marks will be given to reaction kinetic, 10 thermochemistry, 7 marks for electrochemistry, 6 marks for hydrocarbon, benzene 7 marks, haloalkane 7 marks, hydroxy 5 marks, carbonyl 7 marks, carboxylic acid 10 marks, amine 7 marks, while the amino acid is only 4 marks. Okay, so now we are going to discuss on reaction kinetic. Okay, there are 10 marks allocated on the reaction kinetic. Okay, for question number 1A, for the question state that here for the decomposition of chloroethane, tripling the concentration of the chloroethane increase the rate 3 times. Determine the rate law for this reaction. The half-life of the reaction has been estimated to be 6.4 times 10 to the power of 3 minutes. What would be the half-life if the initial concentration of the chloroethane were 10.0 molar? So the marks allocated is 4 marks. Okay, first thing first, when you are read the question, so you need to analyze the question. So for this question, it is all about the decomposition of chloroethane. Okay, and then it says that when the concentration of the chloroethane, okay, is increased by 3. So the rate is increased also by 3. Then the question asks you to write the rate law. After that, the second question is about the half-life of the decomposition of the chloroethane. Okay, then the question asks you to find out what is the half-life if the initial concentration is 10.0 molar. Okay, now let us look at one by one how we are going to solve this question. Okay, for decomposition of the chloroethane, so we need to imagine the chloroethane is decomposed to ethane and HCl. Okay, so in this case, how we are going to write the rate law? We will write the rate law rate is equal to K times concentration of chloroethane to the power of X, where X that is a order of the reaction. But bear in mind, rate law are always determined experimentally. The reaction order is always defined in terms of reactant concentration, not the product. Okay, order of the reaction is referred to the concentration of the reactant only. Okay, where the order of the reaction is not related to the stoichiometry. Okay, it is where we are, if you look at here we have 1 mole chloroethane, 1 mole ethane, and 1 mole HCl, but the order of the reaction is not related to the stoichiometric coefficient. Okay. So now we are going to analyze the data given in the question. Given that is a tripling the concentration of the chloroethane increase the rate 3 times. Therefore, we are compared the initial rate and the rate when
when the system have triple the concentration. So we are compare these two. Okay, we are compare these two. Okay, what happened here? We can cancel out rate, initial rate, okay, the value of K, and then both of the concentration chloroethane here. Okay, after that, we found at it 3 to the power of x is equal to 3 to the power of 1, where x is equal to 1. Okay, so we will write order with respect to chloroethane is a first order reaction. Then we write the rate law. Rate is equal to K times concentration of the chloroethane. It is either you are going to spell the chloroethane or you are going to write the molecular formula for the chloroethane. It doesn't matter. So in this case, uh, if you are able to determine the order of the reaction, okay, so we are given you 1 mark here, and the red law is another 1 mark. So total mark for question number 1, A1 is a 2 marks. Altogether here is a 2 marks. Okay, let's go for next question. Okay, for next question, it is all about the half-life, where we need to define the half-life first. Okay, so as we know that half-life of the reaction is the time taken for the reactant. Okay, which is in this question, we are referred to the concentration of the chloroethane to reach half of its initial value. So, half-life is the time taken uh, for the substance to become half. Okay. The decomposition of the chloroethane is a first order reaction. Okay, it is based on question number 1A1 just now. Okay, so if it is a first order reaction, half-life is not depend on the concentration of the chloroethane, which is T half is equal to ln 2 over K. So in the expression of T half here, there are no concentration. So the half-life is not depend on concentration of chloroethane. As the concentration of the chloroethane was 10.0 molar, the half-life remained the same. Okay, the half-life is remain the same. So it is equal to 6.4 times 10 to the power of 3. For this part, 1 mark is given to half-life is not depend on the concentration, or you are right, T half is equal to ln 2 over K. Here is 1 mark. Okay, another part that another marks is the half-life remain the same, which is 6.4 times 10 to the power of 3 minute. So on this question number 1, A2 is 2 marks. Okay, let's go for question number 1B. The rate constant for the decomposition of an organic compound, chloroethane, in solution are measured at the several temperature as represented by the graph 1 below. So, given here is a plot of ln K versus 1 over T. And the question asks you to determine graphically the activation energy for the reaction. And number 2, based on the Arrhenius equation, explain the relationship between temperature and activation energy to the rate constant. The marks allocated here is 6 marks. Okay. Okay. When you get the question different with your biasa-biasa, okay, so what you need to do here is you need to analyze
the data given in the question. Given there is a plot of ln k versus 1 over t. So k there is a rate constant and the temperature. So as we know that the rate constant is only depends on the temperature. It will change when the temperature is changed. Okay, so if you look at ln k versus 1 over t, so it is a linear plot graph. Okay, so we are analyze the information given in the graph. Just now we have analyzed. And then second step is we are relate ln k and 1 over t and the activation energy, because the question asks us to find out the value of the activation energy in this experiment. And then the relationship between temperature and the rate constant are expressed by Arrhenius equation. So just now we know that ln k and 1 over t. Okay, only Arrhenius are discussed on the how was the rate constant is changed with the temperature. Where given here is k is equal to a exponential ea over rt. Okay, a plot here is a ln k versus 1 over t. Gave a straight line whose slope m is equal to negative ea over r, whose intercept b with the y-axis is a ln a. Okay, from the graph, it is a linear plot. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c, where y is represented by ln k, x is represented by 1 over t, and then c here is referred to ln a. Okay, so therefore the slope of the graph is ea over r. Here is a referred to the slope of the graph. Okay, so from the graph, we need to find out the gradient of the graph. So we'll find out that the gradient is negative 12500. Okay, which is 12500 is equal to negative EA over R. And then we calculate it, we find out that EA is equal to 103.925 kilojoule per mole. So for this part, marks is given to the gradient of the graph, and then how we are relate the gradient of the graph with the slope. Okay, which is gradient is equal to negative ea over r. Then we work out for ea, we got 103.25 kilojoule per mole, another 1 mark. So for this part we have 3 marks. Okay, next the question asks you the relationship between temperature and the activation energy to the rate constant based on the Arrhenius equation. So based on the Arrhenius equation, they ask us to discuss on the relationship between temperature and the rate constant and the activation energy and the rate constant. So as we know that the Arrhenius equation is equal to K is equal to A exponential EA over R. At constant temperature, activation energy is inversely proportional to the rate constant. So, when we are lowered the activation energy, more molecule will collide. Okay. And another part is at constant activation energy, the temperature is directly proportional to the rate constant. Okay, when we increase the temperature, the kinetic energy of the reactant molecule will be increased. Therefore, more molecule will be collide. Okay, so in this part, we are given 1 mark to Arrhenius equation.
And then we are given another marks for at constant temperature, activation energy is inversely proportional to the rate constant. Okay, and at constant activation energy, temperature is directly proportional to the rate constant. So in this part, we have 3 marks. Okay, let's discuss on next question. Question number 2, thermochemistry. Marks allocate is also 10 marks. Okay, given here is question number 2A. It says that here a chemist placed 2.40 gram graphite in the bomb calorimeter. 1000 gram of water temperature rose from 20.00 degrees Celsius to 23.55 degrees Celsius. The question asks us to determine the heat capacity of the calorimeter. So given here is a figure number 1. Show the enthalpy change for the formation of carbon dioxide from the graphite and oxygen. So they ask us to assume that no heat loss to the surrounding and specific heat capacity of water is 4.12 joule per gram per degree Celsius. Okay, first step, what you need to do is you need to analyze the graph given. Okay, in this case, it gave 2.4 gram of graphite. They are used the bomb calorimeter. Inside the bomb calorimeter, we have 100 gram of water. This is the temperature changes. Okay, but the question asks us to find out heat capacity of the calorimeter because a different calorimeter will give a different heat capacity. Okay, so if you are looking to uh, the energy level diagram here, okay, we do have graphite. Okay, it's combusted in excess oxygen. Okay, and it release negative 110.5 kilojoule to produce carbon monoxide and oxygen gas. Okay, when it is further oxidized, when it is further react, CO2 will react with the oxygen gas. It produce carbon dioxide, which is released 283.0 kilojoule. Okay, to record back, the enthalpy change for the formation of the carbon dioxide from graphite and the oxygen gas, there are 2.4 gram of graphite was burned in the bomb calorimeter and produced carbon dioxide. And based on the figure just now, the total enthalpy change for the formation of 1 mole carbon dioxide from 1 mole graphite is equal to negative 0.5 times plus negative 283.0, it is equal to negative 393.5 kilojoule. So on this page, there are only 1 mark for enthalpy change formation of 1 mole of CO2. So here is another 1 mark. Okay, then in the bomb calorimeter, there are 2.4 gram of graphite was burned in the calorimeter. So 2.4 gram is not equal to 1 mole. Okay, it is equal to 0.2 mole. Okay, so as we know that 1 mole of carbon is combusted to produce 1 mole of CO2. Okay, 1 mole of CO2 is produced from the combustion of carbon, where
the enthalpy change here, the amount of the energy released here is 393.5 kilojoule. Okay, but here, if you look at to this part, there are only 0.2 mole of carbon. So, if we do have 0.2 mole of carbon, we also have 0.2 mole CO2. Okay, so the enthalpy or energy needed to combust 0.2 mole carbon is only 78.7 kilojoule. So the heat release for the combustion of 2.4 gram graphite is 78.7 kilojoule. Okay, as we know that heat capacity is the amount of heat required. Okay, heat capacity is referred to the amount of the heat required, okay, to raise the temperature of an object by 1 degree Celsius. So the heat capacity is in the comparison with calorimeter and then the temperature change. Okay, heat release from the combustion is absorbed by water and the calorimeter because the steel bomb is immersed inside the water. So the water will be absorb a certain amount of energy together with the bomb calorimeter. Okay, so in this case, enthalpy of combustion is equal to heat of combustion is equal to heat of the vapor and the calorimeter. Okay, then we are substitute the value, then we got heat capacity is equal to 18049 joule per degree Celsius. Okay, so marks is given to 0.2 mole just now, and then 78.7 kilojoule energy, and then the question is given to the heat released from the combustion is absorbed by water. In this part, you got another 1 mark, and then the value of C is another 1 mark. Okay, so 2 marks in this page. Okay, so if you can see that here, 1 mark for find out the energy from the energy level diagram just now. We find out mole of graphite, and then we find out the heat release from the combustion. Then we find we are right Q combustion is equal to Q water plus Q calorimeter. Then we are calculate, we got the correct answer. So we will get 5 marks on this part. Okay. For question number 2B, okay, for question 2B, okay, given here is a calcium sulfide. For calcium sulfide is used in the phosphor, lubricant additive, and luminous paint. Calcium sulfide is formed when the calcium atom transfers its electron to a sulfur atom. Okay, the following enthalpy change during the formation of calcium sulfide shows in the figure 2. So in this case, we have a calcium sulfide ni formed when calcium atom transfer its electron to the sulfur atom. If you look at to the diagram, from calcium solid, it changed to the calcium gas. From calcium gas, it removed 1 electron to become as a Ca plus, and then we remove another electron
as a Ca2 plus. Okay. And then for sulfur, become a gaseous ion. Okay. Gaseous ion with the 2 negative charge. Okay. Then we are produced CaS. Okay. What the question asks us to do, it says that here by using the Born-Haber cycle, calculate the enthalpy of the formation for the calcium sulfide. But before we are calculate the enthalpy, so we need to construct the Born-Haber. Okay. But we need to know that Born-Haber is an approach to analyze the reaction energy. Then enthalpy of the formation is the enthalpy change that occurs when 1 mole of the substance is formed from its constituent element in their standard state. Then this is the equation for the formation of the calcium sulfide. Okay, so if you are looking back to the diagram, it changed from Ca solid, Ca gas, Ca plus, then Ca2 plus, sulfur solid, sulfur gas, sulfur minus, and the sulfur 2 minus gas. And then it combine this Ca2 plus and S2 minus, then they are produced CaS. So from this figure, we are going to change to the energy cycle diagram. So this is the energy cycle diagram for calcium sulfate. So we are write CaS plus S, then delta H F CaS. Okay. From solid calcium to the gaseous calcium, and then become as a ion. Okay, ion plus, ion 2 plus. Then sulfur become as a first ionization energy, and then this second ionization energy. Okay, for this one, we are arranged from solid, gas to the ion, and then marks given here is depend on each of the equation written here. So from this part is 1 mark, not 1 mark, 1 correct, 2 correct, 3 correct, 4, 5, 6. So from here to delta H lattice 7, and then altogether at the top here sampai sini it is another 1 mark. So it says that here if you are correct 8 correct, you got 3 marks, 7 correct 3 marks, sorry, 7 correct 2 marks, and then 6 correct only 1 mark. Is less than 6, 5 correct, so you will get 0 marks. Okay. Okay. Then we are write the formula based on the cycle. So delta HF is equal to delta H atomization for calcium, delta H atomization for sulfur, first ionization energy, second ionization energy, first electron affinity, second electron affinity, then delta H lattice. Then we are substitute the data. Then we got the final answer as a negative 428 kilojoule per mole. So we have 2 marks allocated in this part. Then the total mark is 2 on the question number 2B2. So All right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day everyone. So let's continue with question number 3.
Okay, so kita tengok soalan dulu. So this question 3 actually daripada chapter electrochemistry, which is chapter 3 of your syllabus. And this question itself, dia dibahagikan kepada two parts. Kita ada 3A and also 3B. Dan total soalan ni 7 markah, 7 marks. So daripada 7 marks ini, 3 marks came from this question 3A and the remaining 4 marks daripada question 3B. So kita start dulu guys dengan question 3A. Kita tengok soalan Okay, pertama sekali what do we have here? Kita ada galvanic cell. Kelas kita ada galvanic cell. And then this galvanic cell is constructed di mana ada two plates here. Yang pertama kita ada zinc plate yang direndamkan ataupun immersed in a zinc 2+ solution. And then kita ada nickel plate immersed in nickel 2 solution. Okay, like any other galvanic cell, of course, first thing yang kita kena tahu antara these two half cells kan, mana satu anode, mana satu cathode, mana satu anode compartment, mana satu cathode compartment. Okay, dan dalam soalan ni kelas, kita diberi beberapa clue lah. Okay, yang pertama, kita diberi cell notation. Kalau tengok cell notation dekat bawah ni, nampak tak? The cell notation for this galvanic cell is given below here. Okay, kalau you tengok dekat cell notation, kita sudah terang lagi bersuluh kan. Kita dah nampak dah dekat sini apa. Zinc is oxidized jadi zinc 2+. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan zinc kita adalah anode. Jadi in this question, zinc is anode, while nickel, nampak? Nickel 2 daripada solution is reduced to solid nickel. Okay, jadi in this case, nickel is the cathode. Okay, kelas. Ini satu cara lah. Ataupun kalau lah let's say dalam soalan ini kita tidak diberi cell notation. Jadi macam mana nak tahu siapa anode, siapa cathode? Siapa? Macam orang pula kan. Which one is anode, which one is cathode? Okay, kita tengok pada kat mana? Kita tengok pada nilai E0 ataupun standard reduction potential values. Okay, remember this everyone. Okay, dalam exam nanti, you all tak akan diberi SRP table tu. Okay, jadi kalau tak diberi SRP table, so macam mana kan? Takkan nak kena hafal benda tu semua. Tak payah memorize. Sebab biasanya dalam exam, dia akan bagi macam ni. Nampak tak? Dekat bawah soalan ni, nampak? Given E0 untuk zinc is negative 0.76 volt dan E0 untuk nickel adalah negative 0.25 volt. Okay, you all pun dah belajar benda ni kan, way back masa chapter 3 yang lepas lah. Kalau kita tidak diberi cell notation like this, actually kita boleh tentukan which one akan jadi anode, which one akan jadi cathode based on SRP values. Okay, you all pun dah belajar kan, kalau nilai SRP itu more positive. Okay, more positive apa maksud dia? Dia akan cenderung untuk berlaku reduction. Dan reduction berlaku di mana? Reduction berlaku di cathode. Remember reduction always berlaku dekat cathode, oxidation always berlaku dekat anode. Itu yang datangnya satu cara nak mengingat tu kan. Kita ada N-ox, red cat. Kita ada kucing merah, ox. Ox apa? Ox ni macam satu spesies sama seangkatan dengan lembu lah, lembu kerbau. Dia macam itulah spesies tu So kita ada N-ox, red cat. Remember this. Reduction always occurs at cathode. Oxidation always occurs at kat mana? Anode. Jadi macam mana kita nak tengok based on this value, kita tengok mana yang more positive guys. Okay, kalau kita based on SRP values, ini cerita kalau cell notation tak diberi tau. Kalau cell notation diberi tak ada masalah. Kita boleh terus tengok dekat cell notation saja. Tapi ni andai kata, ni secara langsung kita kan buat revision right now kan. Okay, andai kata kalaulah cell notation is not given, kalau kita tengok dekat SRP values, you tengok dekat sini kan, see, nilai SRP value untuk nickel adalah more positive. Kan? Dan untuk zinc, dia pula adalah more negative. Nampak dia satu more positif, satu more negatif. Sebab saya tak nak ada some students, dia salah faham, dia kata okay, yang akan berlaku reduction adalah sentiasa yang akan mempunyai positive value. Kelas, dia bukan positive E0 value. Kita tengok yang more positif. Sebab kalau you berpegang kepada
fahaman, okey, kalau nilai positif dia akan berlaku reduction, nilai negatif dia akan berlaku oxidation. Dalam kes zinc dengan nikel, nampak tak? You all nampak tak kat sini apa? Dua-dua negatif. Dua-dua negatif. Jadi kalau siapa yang berpegang kepada fahaman, okey, dia mesti positif, reduce, negatif, oxidize. So kalau dua-dua negatif, takkan dua-dua akan oxidize kan? Dia bukan macam tu fahaman dia. Yang sebetul-betulnya, tidak ada yang betul melainkan ini yang paling betul, apa? Kita tengok pada more positif, more negatif. Dalam kes zinc dengan nikel, kan zinc adalah more negatif dia punya value dan nikel. Nikel walaupun dia negatif 0.25, tapi nilai negatif 0.25 itu adalah more positif dan negatif 0.76. So that's why in this case, the value of SRP of nickel adalah more positif than zinc. Jadi bila more positif, apa lagi? So kita tahu more positif means dia akan cenderung untuk berlaku reduction dan reduction berlaku di cathode. Dan dekat sini more negative means dia akan cenderung untuk berlaku oxidation dan oxidation always berlaku pada anode. Nampak tak guys? Ingat ini andai kata tidak diberi cell notation. Dalam soalan ni tak ada masalah sebab cell notation is already given. So kita tengok je terus dekat cell notation. Okay? Alright. Jadi kita teruskan dengan soalan ni. Ya, apa lagi maklumat diberi dalam soalan ni? Okey, dalam soalan juga kita diberitahu concentration of zinc 2+ adalah 0.10 molar, 0.10 molar. Okey. Ini pun nampak tak kenapa kita highlightkan warna merah ni? Concentration of zinc 2+ is 0.1 molar. Sebab you all pun dah belajar benda ni kan? Galvanic cell ini dia boleh operate under two different condition. Kita ada galvanic cell yang operate pada standard condition, kita ada galvanic cell yang operate under non-standard condition. Okey, apa ciri-ciri standard condition? Ingat lagi tak? Kalau standard condition, yang pertama sekali kena ingat, concentration of both electrolytes must be 1 molar. Nampak? 1 molar. Tapi dalam kes kita punya galvanic cell ini, nampak tak kepekatan dia berapa? Guys, kepekatan dia adalah 0.1 molar. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa kita punya galvanic cell right now is not operating under standard condition. So dia adalah non-standard condition. Dan disebabkan oleh dia beroperasi under non-standard condition, so that's why bacaan dekat voltmeter, bacaan dekat voltmeter pada this galvanic cell bukan memberi bacaan E0 cell, tetapi dia akan memberi bacaan E cell. Apakah E cell? Cell potential. Sebab tu dalam soalan ini juga kita diberi, nampak ni. Kita diberi cell potential is recorded as 0.34 volt. Remember guys, apakah cell potential? Cell potential adalah E cell. Okay, apa lagi information given? Ni. The mass of nickel plate increase in few minutes. Sebab apa? Sebab nickel adalah cathode. So bila nickel adalah cathode, kan dekat nickel tu, dekat cathode compartment, apa akan berlaku? Nickel 2+ from the electrolyte akan terima electrons daripada mana? Daripada zinc. Dia akan terima 2 moles electrons kan? Daripada zinc, dan nickel 2+ akan reduce jadi solid nickel. Dan solid nickel ini akan pergi mana? Dia akan pergi mana? Dia akan deposited dekat nickel electrode. Ataupun dalam kes ini kita menggunakan nickel plate. Jadi nickel plate itu akan disadur dengan a layer of nickel yang datang daripada nickel 2+ yang berlakunya reduction guys. Nampak tak? Sebab itu dia punya mass akan bertambah. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Tapi kalau kita tengok pula dekat zinc, zinc apa berlaku dekat electrode zinc ataupun zinc plate? So zinc berlaku oxidation kan? So berlaku oxidation, zinc akan oxidize jadi zinc 2+. So zinc 2+ akan masuk dalam solution. Jadi apa jadi pada zinc? Jadi zinc plate lama kelamaan dia punya mass akan decrease over time. Kenapa? Sebab zinc dia dah oxidize tu, jadi lama kelamaan dia akan getting thinner and thinner and thinner, makin kurus. Alright guys, jadi without further ado, let's look at the solution for this question. Okay, jadi pertama sekali, the first thing yang you all kena buat, pertama sekali, kita kena kira E0 cell dulu. Okay, kenapa kena kira E0 cell? Sebab dalam soalan ni, kan kita kena guna Nernst equation ni. Guys, yang dekat bawah ni saya tuliskan.
Right, so this is Nernst equation. Okay guys, so kalau you all tengok dekat Nernst equation ni, nampak tak? E cell equals to E not cell. See? Ada E not cell dekat sini kan? Sebab itulah, first thing yang you all kena buat adalah kita kena kira ni dulu. Nah, kita kena kira E not cell. Okay, dan apakah formula dia? E not cell equals to E not cathode minus E not anode. Ataupun kalau you all tak nak guna this formula, okay, so kita boleh gunakan E not reduction plus E not oxidation. Cuma kalau saya lah personally, saya tak begitu gemar lah gunakan this second formula. Sebab apa? Sebab second formula ni untuk oxidation, you all kena tukar dia punya sign. Jadi nak mengelakkan takut you all terlupa nak tukar dia punya signage, that's why kalau saya ni saya punya personal punya preference tapi kalau you all nak gunakan juga this equation tak ada masalah, boleh je. Cuma kalau saya prefer untuk kekal dengan this equation E not cathode minus E not anode. Okey, dan apakah kita punya cathode tadi? So kita punya cathode adalah nickel. Jadi kita ada E not untuk nickel minus dengan E not untuk zinc. Sebab apa? Sebab oxidation berlaku dekat anode, dekat cathode kan berlaku reduction kan. Okay, and then kita substitute the values. Okay, untuk nickel, this is the SRP value. Untuk nickel, okay, negative 0.25 volt. Right, so minus negative 0.76. Guys, hati-hati sebab kadang-kadang ada students dia nak cepat kan, you all nak cepat kira, sekarang boleh tersilap positif negatif tu. Jadi be careful guys. Okay, saya tahu exam semua nak cepat kan, tapi cepat-cepat macam mana pun kena hati-hati especially bila you buat calculation yang melibatkan negative positive sign ini guys. Okay, and then you guys solve for this. So kita akan dapat positif 0.51 volt. So this is the value of E not cell. Okay, jadi kalau you all berjaya kira E not cell ini, dekat sini you akan dapat satu markah lah. Okay, 1 mark untuk this E not cell value. Okay, seterusnya. Seterusnya guys, kita akan gunakan Nernst equation. Okay, ini bukan untuk Nernst equation saja. Actually benda ni applicable untuk mana-mana equation guys. Okay, ingat, when it comes to equation, apa-apa equation yang ada nama yang spesifik lah kan. Contohnya macam Nernst equation. Jadi it's better bila you all nak gunakan equation, first kali kita tuliskan dulu the general equation. Okay, contohnya macam ni kan. E cell sama dengan apa? E cell ataupun cell potential equals to E not cell minus 0.0592 over N times log Q. Okay, kita tahu Q tu apa? Q tu adalah reaction quotient. So in this case, Q equals to concentration of zinc 2 plus. So bahagikan dengan concentration of nickel 2 plus. Okay. For those yang masih lagi mungkin agak keliru kenapa zinc dekat atas? Kenapa nickel dekat bawah kan? Okay, you guys ingat lagi tak? Bila kita menuliskan Q, kan reaction quotient, apa dekat atas? Concentration of product. Kan, bahagikan dengan concentration of reactant. Okay, so dalam kes ni, kenapa zinc tu adalah produk? Dan kenapa nickel tu adalah reactant? Okay guys, sebab benda ni sebenarnya datang daripada mana tau? Datang daripada half equations untuk reduction dan juga oxidation. And then kita dapatkan overall equation lah. Okay, macam ni, tak apa. Saya tunjukkan juga. Walaupun dalam soalan ni kan dia tak minta sebenarnya half equation dan juga overall equation. So for the sake of you all dalam proses untuk nak buat revision ni kan. So why not guys? Why not kita cuba buat equation lah. Okay, sekarang kita tahu dekat anode, dekat cathode. Alright. So dekat anode what happen? See, zinc akan berlaku oxidation dan dia akan oxidize to zinc 2 plus. Macam mana cara dia? Dia akan bebaskan 2 mol elektron. Nampak tak? Jadi zinc 2 plus akan masuk dalam solution. 2 moles of electron akan pergi mana? Jadi these 2 moles of electrons, dia akan flow through the wire dan dia akan pergi dekat cathode compartment kan. Jadi apa berlaku dekat cathode compartment? Elektron tadi akan mengalir through nickel plate dan dia akan masuk dalam enters the solution.
Dalam solution ada apa dekat cathode compartment? Ada larutan nickel 2+. So what happened there? So nickel 2+ akan terima 2 mol elektron tadi dan dia akan hasilkan apa guys? So dia akan hasilkan solid nickel. Okay, nampak tak? So bila kita tuliskan di overall when we write down the overall equation, okay, so apa kita akan dapat? So 2 mol elektron cancel. Okay, jadi kita akan ada zinc plus nickel 2+. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat zinc 2+ dan solid nickel guys. Nampak tak sekarang ni apa? Nampak, tengok guys, zinc 2+ kat mana? See, zinc 2+ dekat sebelah produk dan nickel 2+ dekat sebelah reactant. Sebab itu bila kita tuliskan Q, so Q sama dengan concentration of zinc 2+, so bahagikan dengan concentration of nickel 2+. Nampak tak guys? Tu datangnya this persamaan Q ni yang kita masukkan dalam Nernst equation tadi. Okey, dan satu perkara lagi yang awak kena take note nampak tak berapa mol elektron kita cancel ni? 2. So guys, 2 mol elektron ni apa? So ini mewakili nilai N. N tu apa dalam Nernst equation? So N itu merujuk kepada number of electrons transferred. Okay guys, so let's get back to the Nernst equation tadi. Okay, nampak tak guys? Jadi that's why E cell, okay, equals to E not cell minus 0.0592 over N times log concentration of zinc, okay, divide by concentration of nickel 2+. Okay, so ini dia punya general equation. Okay guys, so bila kita substitute the values, nampak tak E cell ataupun cell potential dah already given dalam soalan. Kan dia dah bagi dah ni 0.034 volt. Okay, 0.034 volt. Okay, untuk E not cell, ini kita dah calculate just now. Atas ni tadi, kita dah kira. So, masukkan dekat sini. So, 0.0592 over N. So, N apa tadi? So, N adalah number of electrons transferred. Dah, yang kita dah buat half equation dan overall equation tadi kan. So, berapa mol? 2 mol. So, that's why N is 2. Alright. And then, what else? Concentration of zinc 2+. Nampak tak guys? Already given kan? Dalam soalan berapa? Ni 0.1 molar. So kita masukkan dekat sini lah 0.1 molar. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah concentration of nickel 2+. Jadi inilah apa yang kita nak calculate. Kan inilah apa yang soalan minta kan? Soalan minta you all kira apakah kepekatan nickel 2+ yang kita gunakan dalam this galvanic cell. So bila you all solve for this, sekali lagi guys, hati-hati bila buat calculation sebab kita tak nak you all chemistry concept semua dah cun, dah cantik dah. Dah terbaik dah chemistry concept. Tapi bila sampai dekat part calculation, itu yang salah. Kita tak nak nanti rugilah rugi, sangat-sangat rugi. So hati-hati guys bila you all buat calculation. Okay, you guys solve for this. Jadi jawapan dia, you all akan dapat inilah dia. 1.81 times 10 to the power of negative 7 molar. Okay. Guys ingat sebab kita nak kira concentration kan, molarity. So pastikan unit molar ni M besar ni, ataupun kalau you tak nak tulis M besar, you boleh tulis perkataan molar dituliskan. Okay, unit is insist lah in this case. Jadi jangan tinggal unit. Please, jangan tinggal unit. Kita takut nanti kalau you tak letak unit, you tak dapat markah untuk final answer. Jadi to play safe, okay, jangan lupa letakkan unit pada final answer you all. Okay, now let's look at apakah markah yang kedua dan markah yang ketiga kan. Tadi markah yang pertama you all dapat dekat ni 0.51 volt ni kan. Okay, markah yang kedua, ni yang saya beritahu awal tadi. Ni, daripada Nernst equation. Sama ada you all tulis general equation untuk Nernst equation tadi. Okay, ataupun kita substitute the values. Either one of these two. So either one of these two, you all akan dapat markah yang kedua. Nampak tak kelas? Even though kalau you all tak tahu nak solve this question pun, tapi you just ingat Nernst equation saja. You tahu macam mana nak tulis Nernst equation saja. Nampak tak? Dapat juga satu markah. Jadi dalam PSPM nanti especially untuk chemistry lah kelas guys. Jadi kalau ada jawab soalan yang melibatkan you kena gunakan apa-apa certain equation, okay, so
you tak ingat apa pun, kalau kita lihat you, ingat equation tu saja, tulis. Jangan tak tulis. Manalah tahu rezeki ada dekat situ, dapatlah satu markah untuk equation. Okay guys, so itu markah yang kedua. Okay, dan markah yang ketiga of course lah, mana lagi? Kalau bukan final answer ni guys, you akan dapat markah yang ketiga. Okay, jadi itulah dia guys. 3 marks for this question 3A. Alright. Okay guys, so let's move on to question number 3B. So kalau tadi dalam 3A, apa yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan galvanic cell. Okay, kali ni untuk 3B, it's all about electrolysis. Kali ni berkait dengan electrolysis. Okay, ataupun electrolytic cell lah. To be exact, kita ada electrolytic cell. Alright guys, let's look at the question. Apa soalan dia? Explain the difference. Nampak dia punya keyword untuk soalan ini adalah explain. So bila ada explain, meaning that you all kena buat explanation. Dan when it comes to soalan yang berbentuk explanation ni guys, dia macam ni tau. Jangan you you punya jawapan tu jangan bagi terlalu ringkas sangat. Sebab kadang-kadang you all dah terbawa-bawa dengan, kadang saya tahu some of you suka buat nota-nota ringkas kan, you buat short notes kan, okay, ataupun quick notes kan. Tapi jawapan dalam exam jangan pula you buat you present jawapan tu macam you tulis nota. Okay, macam you tulis nota ringkas kan. So bila soalan melibatkan explanation ni kena tulis penuh, kena tulis dengan detail. Okay, so be careful especially when it comes to soalan yang melibatkan explanation. So dalam this question 3B, dia minta you all explain the difference. Apa the difference? Perbezaan. So jadi meaning that kita akan buat comparison lah. Kita akan buat comparison. Okay, apa? Comparison apa kan? Okay, dia macam ni. Soalan ini apa kita buat? Kita buat electrolysis of copper sulfate. Okay, tak apa. Saya lukiskan juga kat bawah ni So dalam electrolytic cell, nampak tak guys? Kita ada beaker. Okay, walaupun soalan ni tak minta sebenarnya you all lukis, but why not Why not? Kita lukiskan electrolytic cell. Ui, besarnya saya punya electrode ni. Tapi tak apalah guys. Okay, and then connected to battery ataupun power supply, and then connected to emitter. Lepas tu sambungkan dengan another electrode. Okay guys, so lebih kurang macam ni lah. Dan jangan lupa electrolyte Okay. Apa yang membezakan antara galvanic cell dengan electrolytic cell? Pertama sekali guys, ni. Ingat, dalam electrolytic cell, anode adalah positive terminal. Sebab tu anode kita connect pada positive terminal dekat bateri. Nampak tak guys? Kalau kita guna bateri ataupun kita guna power supply kan. Jadi anode kita akan connect pada positif. Sebab apa? Sebab dalam electrolytic cell, anode is positif. Tapi dalam galvanic cell, anode is negatif. Dia terbalik. Tapi proses sama. Guys, proses sama maksudnya oxidation berlaku dekat anode. Okay, masih sama-sama seperti galvanic cell kan. Okay, dan cathode pula on the other hand, so cathode pula adalah negative terminal. So that's why cathode kita akan sambung pada negative terminal lah. Kalau dekat power supply tu kita akan kita akan sambung dekat bahagian yang negatif. Okay, dan sama juga seperti galvanic cell, dekat cathode berlakunya reduction. Okay, jadi basically lebih kurang macam ni lah. Cuma apa yang kita nak buat dalam soalan ini, kita ada macam ni tau. Kita ada dua case kat sini. There are two cases here. Yang pertama, kita buat electrolysis of copper to sulfate di mana anode adalah copper. Ini yang pertama. Ni guys, anode adalah copper. Okay, sel yang kedua, ni electrolyte samalah. So electrolyte adalah copper sulfate. Okay, the second electrolytic cell pula, saya lukiskan. Electrodes, jangan lupa electrolytes. And then kita ada wire, positif, negatif, emitter, and then sambung pada cathode. Okay, another electrolytic cell. So kali ni kita masih lagi menggunakan the same copper to sulfate solution. Kita buat electrolysis of copper to sulfate juga. But this time around guys, kita punya anode adalah platinum. Cathode kita tengoklah sebab kita nak, sebab soalan ni dia minta kita fokus pada anode
Untuk cathode kita tak tengok lah, kita tengok pada anode sahaja. Nampak tak guys? The first electrolytic cell, kita guna anode adalah copper. Solution copper to sulfate. Okay, the second electrolytic cell, kita menggunakan anode platinum instead of copper tadi. Okay, so sekarang ni itu yang kita nak buat comparison. Apa perbezaan? Dan kalau you tengok pada soalan, dia nak kita explain apa ni? Dia nak kita explain difference in product form. Nampak tak? Apa maksud product form? Maksudnya produk yang terhasil dekat anode. Ada beza kan? Kalau kita guna copper dengan kita guna platinum sebagai anode dalam this electrolysis of copper sulfate. Okay guys. Kita start dulu dengan saya nak kita mulakan dulu dengan ini. Apa akan jadi kalau anode adalah platinum. Okay, kita start dengan tu dulu. Lepas tu baru kita akan tengok pula macam mana pula kalau copper sebagai anode ada beza tak? Alright, dia macam ni. Okay, kejap saya nak pergi kepada skrin yang lain. Okay guys, okay sekarang ni apa kita buat? Okay sekarang ni if anode is platinum. Sekiranya anode tu adalah platinum. Sekejap. Saya pandang balik. If platinum is anode. Baru betul. Macam tadi ayat dia macam terbalik kan. If platinum is anode. Sekejap buruk pula tulisan saya ni. Okay. If platinum is anode guys. Right. Jadi sekarang ni kita tahu mula-mula sekali apa yang kena buat, identify dulu apakah species present in electrolyte. Okay, you guys remember apa kita punya electrolyte? So electrolyte kita adalah copper sulfate solution. Jadi dalam copper sulfate ada apa? Ada apa guys? Yang pertama kita ada copper 2. Lagi? Apa? Sulfate. Ya betul. Kita ada sulfate. And what else? What else? Kita ada H+ dan hydroxide sir. Betul ke? Betul ke guys? Kita buat macam ni, ada hydrogen ion dan hydroxide. Salah ni kelas. You all tak boleh buat macam ni. Okay, tak boleh buat macam ni. Sebab apa? Spesies yang ketiga bukan H+, bukan hydroxide, tetapi adalah air. Okay, kenapa air? Kenapa tak pecahkan dia kepada H+ dan hydroxide? Kan? Macam you all belajar dekat sekolah dulu kan, you buat macam tu kan. H+ akan pergi dekat cathode, hydroxide akan pergi dekat anode kan. Okey. Dia macam ni yang pertama sekali jangan you kata pula you belajar dekat sekolah dulu salah. Tu bukan salah. Itu untuk level SPM, yes, you belajar macam tu. Tapi bila you dah masuk pada matriculation punya level ni, kan you dah belajar, ingat tak? Dalam chapter chapter 7 chapter 7 kan, you are last semester, you belajar tentang KW of water. Berapa guys KW air? 1 kali 10 kuasa negatif 14. Apa maksud dia ni? Maksud dia apa? Maksud dia air, dalam air dia punya dissociation ataupun dia punya proses ionization is very 14 kali very dia tu small. Faham Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan air ni guys, dalam air hanya sedikit sahaja yang ionize jadi H+, jadi hydroxide. Ataupun senang cerita, air sebenarnya susah untuk dia ionize dalam air. Jadi apa maksud dia kat sini? Maksud dia kuantiti H+, kuantiti hydroxide dalam air sebenarnya sikit je. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya adalah water itself. Jadi sebab itulah you all tak boleh pecahkan dia kepada H+, tak boleh pecahkan dia kepada hydroxide. Sebab quantity is very small. Sebab tu untuk air kita tulis dia sebagai air. Kita tulis sebagai air. Ini sedikitlah sebenarnya you dah belajar benda ni kan last semester Okey, jadi ada 3 lah guys ada 3 spesies, copper 2, sulfate dan juga water. Okey, so sekarang ni kita guna apa? Kita guna platinum sebagai anode. Dan you all pun dah tahu kan, platinum ni apa? Platinum dia adalah what we call as inert electrode. So apa itu inert electrode? Inert electrode adalah electrode yang tidak take part dalam apa? Dalam reaction ataupun dalam half reaction. Maksudnya dia punya function ataupun dia punya purpose is just untuk nak channelkan pengaliran elektron sahaja.
Itu apa kita sebut sebagai inert electrode. Dia tak terlibat guys. Dia tak terlibat dalam half reaction. No. Okay, so that's why in this case, sekiranya kalau anode kita adalah platinum, so apa yang berlaku adalah, okay, seterusnya tadi kita dah identify kan species present in electrolyte. Okay guys, seterusnya apa kita akan buat? Okay, you all buat macam ni. Apakah species attracted to anode? Okay guys, apa species yang akan attracted to anode? Okay, sekarang kita tahu anode adalah positive terminal. Jadi of course, apa yang akan attracted to anode? Okay, pertama sekali adalah sulfate. Ni baru attracted belum selected. You all kena tahu beza attracted dan selected. Okay, tertarik dan dipilih adalah dua benda yang berbeza. Okay, contohnya kalau kita tertarik kepada sesuatu, belum tentu kita akan pilih benda tu. Faham tak? Sebab tu dia attracted dengan selected adalah two different things guys. Two different meaning maksud dia tak sama. Okay, so dari sekarang ni apa yang akan attracted to anode, the first species adalah sulfate. Okay, copper tu of course lah tidak, sebab copper tu kan positively charged. Takkan copper tu nak pergi dekat anode yang positif. Jadi sulfate akan attracted to anode, and what else? Water guys. Water pun akan attracted to anode. Jadi ada dua species. Okay, ada dua species. Okay, so maksudnya ada competition antara sulfate dengan air. Siapa akan jadi pilihan? Siapa macam orang pula kan? Sorry, bukan siapa. Which species? Which species shall be selected? Okay, ataupun kita katakan which species shall be discharged dekat anode. Mana yang akan dipilih? Okay, dia macam ni. Okay, sekarang kita cerita platinum sebagai anode Right. Dia macam ni guys. Ingat benda ni sulfate. Kita tengok sulfate dulu. Sulfate, guys, sulfate ni apa? Sulfate adalah satu contoh oxo anion. Ingat kan apa itu oxo anion? Anion yang ada oksigen lah, senang cerita macam tu. Anion yang ada oksigen, namanya adalah oxo anion. Okey, oxo anion ni dia merupakan satu anion yang mempunyai kita katakan highest oxidation state. Apa maksud highest oxidation state? Maksudnya dia punya oxidation number dah besar. Okay, you all dah tahu kan apa itu oxidation? Oxidation adalah apabila oxidation number bertambah. Contohnya daripada negatif jadi positif, ataupun daripada zero jadi more positif. Itu oxidation. Tapi kalau spesies itu dah tinggi dia punya oxidation number ataupun oxidation state, dia dah tak cenderung lagi untuk berlaku oxidation. Sebab tu for the case of sulfate ataupun oxo anion in general class guys okay, so sulfate ataupun any other oxo anions won't be chosen. Guys, sulfate takkan dipilih. Bukan sulfate sajalah, sulfate dan geng-geng oxo anion yang lain. Contohnya apa? Carbonate, phosphate, nitrate. Itu semua a few examples of oxo anion. Jadi semua oxo anion dia tak akan dipilih untuk discharge dekat anode. Jadi in this case, ingat kelas oxo anion takkan dipilih. Jadi dalam case ni sulfate tak akan dipilih. Jadi yang akan dipilih apa? Jadi dekat sini kita tuliskan pula. Jadi species yang akan discharge ataupun yang akan selected to be discharged at anode adalah apa? In this case jawapannya adalah air guys. Water. So water yang akan dipilih untuk berlakunya oxidation. Why? Sebab sulfate kan dia adalah oxo anion. So oxo anion tak akan dipilih untuk berlaku oxidation. So in this case water being chosen. Ataupun kita katakan water is the chosen one. Water is the chosen one yang menjadi pilihan hati anode. Nampak tu saya cakap tadi. Kita contohnya kita boleh tertarik pada ramai. Tapi yang kita akan pilih untuk menjadi the chosen one mesti satu je kan. Mana boleh pilih banyak-banyak. Mesti satu je. Sama juga dekat sini. Kan dekat anode ada dua species attracted to anode. Tapi anode boleh pilih satu saja species untuk berlaku oxidation. Jadi dalam case ni water is chosen. Okay guys, ingat lagi tak? Air. Air bila berlaku oxidation dapat apa? Kita akan dapat oxygen gas. Jadi dalam case this galvanic pula electrolytic cell ni jadi apa kita akan dapati? Ni tadi kita punya electrolytic cell kan.
Okey, jadi kalau sekiranya anode ini adalah platinum. Jadi apa kita punya observation dekat anode ini guys, you akan dapati adanya gas bubbles. Ni, adanya gas bubbles yang akan evolve ataupun yang akan dihasilkan dekat anode. Dan apakah gas tersebut? Gas tersebut adalah oxygen gas. Dan kalaulah let's say you all nak uji gas ni kan, boleh tak? Boleh kan? Dengan cara apa? Kalaulah kita boleh kumpulkan gas oksigen tu, kita boleh uji dengan glowing ataupun burning wood splint. Yes, kita gunakan glowing wood splint ni, kayu uji berbara. Di mana apa akan berlaku? Bila kita letakkan dekat ada gas oksigen, so kayu uji berbara tadi akan menyala. Dia akan burn kan? Dia akan berlaku pembakaran. Okay guys, nampak? Ini sekiranya apa? Sekiranya platinum adalah anode. Nampak? Ini yang pertama. Okay, seterusnya kita tengok pula. What if kalau what if kali ini copper adalah anode. Guys, copper adalah anode. Kita tengok apa akan berlaku. Of course akan ada perbezaan kan. So apa perbezaan dia? Itu yang kita akan tengok. Saya padam ni dulu. Okay. So sekarang ni guys, species present sama. Dalam electrolyte sama je. Kita ada copper 2, kita ada sulfate, kita ada water. Tapi you guys kena ingat, sekarang ni kita punya anode adalah copper. Dan copper ni apa? Copper adalah active electrode. Okay, copper adalah active electrode. Okay guys, keep in mind benda ni Untuk apa yang kita sebut sebagai active electrode ni, kalau active electrode kita gunakan sebagai anode, kan, apa akan berlaku? Contohnya macam ni lah kan, copper, kita larutan pula ada copper 2. Ada ion yang sama dengan kita punya anode kan. Anode kita adalah copper, kita punya electrolyte is copper 2 kan. Dalam tu ada copper 2. So apa akan berlaku? Dalam kes ini guys, sekiranya we are using active electrode, so what happen actually, dekat anode, takkan ada spesies yang akan attracted to anode. Ini tak berlaku guys. Sebab apa tak berlaku? Sebab dalam kes active electrode, what actually happen is copper electrode itself, dia yang akan terlibat dalam half reaction. Inilah kalau saya besarkan ini tadi copper electrode tadi. Ini contoh guys katakanlah copper tadi copper sebagai anode. Okay, so apa akan berlaku? Kalau sebelum ni, kalau platinum digunakan sebagai anode, apa jadi? Akan ada gas bubble kan dekat platinum. Tapi dalam kes copper yang digunakan sebagai anode dalam this electrolysis of copper sulfate, so what actually happen adalah copper tu sendiri, anode copper tu akan berlaku oxidation. Maksudnya copper itu akan oxidize jadi copper 2+. Jadi meaning that apa akan berlaku guys Ni katakanlah ini kita punya anode tadi kan. Jadi akan ada copper, solid copper yang akan escape keluar ke dalam solution dan dia akan ditukar jadi aqueous copper ion. Okey, jadi apa akan berlaku lama kelamaan? Lama kelamaan kita akan dapati, terpadamlah pula anode kita ni. Saya lukis balik Okey, so apa kita akan dapati? Anode copper anode ni, as time goes by, lama kelamaan kita punya anode copper itu dia akan berlaku corrosion. Dia punya mass akan getting kita katakan makin susut. Dia punya mass is getting less and less and less. Why? Because copper dah ionized ataupun kita katakan copper dah berlakunya oxidation. Copper dah oxidize jadi copper 2+. Nampak tak guys apa perbezaan tadi? Kalau kita guna platinum sebagai anode, apa jadi? Kita akan dapat gas bubble. Sebab kenapa? Sebab air akan dipilih untuk dioksidakan, dapat oksigen gas. Tapi kalau anode adalah copper, what happen actually? Copper anode itself akan undergo oxidation dan dia akan oxidize jadi copper 2+. Sebab itulah kalau kita tengok pada jawapan dia guys. So inilah dia jawapan dia. Nampak tak? Yang pertama, nampak when copper is used as anode, so since dia adalah active electrode, so what happen? So this active anode ataupun active electrode akan ionizes
to form copper to ion. Okey, dan yang mana dia akan masuk dalam solution. Okey, kita tengok pada pemarkahan Okey, markah yang pertama, sebab soalan 3B ni 4 markah 4 markah. Tadi soalan 3A 3 markah. Sebab total soalan 7 marks kan. Okey, markah yang pertama adalah apabila you all menulis half equation ini. Copper is oxidized to copper 2 plus. So ini you dapat 1 mark here. Okey, and then tahu kan soalan minta apa? Kita buat perbandingan in terms of product form kan. Jadi apa akan berlaku? Ni guys. Ni. Apa akan berlaku? Copper anode lama kelamaan dia punya mass akan berkurangan. Ataupun dalam dekat sini dia tulis mass continuously decreases ataupun apa-apa statement yang membawa maksud yang sama. Ataupun you nak kata apa? Mass of copper anode decreasing, tak ada masalah. Yang penting maksud dia sama. You menerangkan tentang lama kelamaan copper anode makin susut dia punya mass. So ini markah yang kedua guys. Dah dapat 2 markah kat sini Okey, ini kalau copper sebagai anode. Tapi kalau platinum sebagai anode, kita dah bincang tadi kan. Apa kita akan dapat dekat anode? Kita kalau in terms of the observation, jadi you all akan dapat adanya gas bubbles kan evolve dekat anode. Dan apakah gas bubble tersebut? So gas bubble tersebut datangnya daripada oksigen gas yang dihasilkan apabila air berlakunya oxidation. Okey, kita pada pemarkahan Okey, pemarkah yang ketiga untuk soalan ini, inilah you ceritakan gas oksigen terhasil. Okey, markah yang keempat ini guys. Tuliskan half equation yang menunjukkan oxidation of water. Okey, dan ingat bila you nak tulis equation ini, tak kisahlah equation yang atas atau equation yang bawah ni sama saja. Ingat guys, yang pertama jangan lupa letak fasa yang betul. Okey, dia punya phases dan seterusnya pastikan dia balance lah. Half equation itu balance jangan pula tak balance. Okay guys, jadi ini you akan dapat markah yang keempat. Jadi total altogether untuk question 3B ini, jadi you akan dapat 1, 2, 3, 4 markah. Dan bila campur dengan soalan 3A tadi, 3 markah. Jadi total altogether 7 marks. So macam mana? Dapat tak 7 markah? Kalau dapat, alhamdulillah. Okay, tahniah. Kalau tak dapat 7 markah, nanti tengok baliklah tengok balik kat mana yang you tersilap itu, and hopefully kesilapan-kesilapan itu tidak lagi diulang dalam PSPM yang betul nantilah. Kalau lah soalan lebih kurang sama macam ni kan, tak tahulah kan, kalau lebih kurang sama macam ni, okay, satu benda yang baiklah untuk you all kan, sebab you all dah pernah buat dah soalan ni kan. Okay, so sila tengok balik kat mana yang salah, sila betulkan. Dan kalau ada parts yang masih tak jelas yang masih you rasa macam ada yang you masih rasa macam tak clear kan, you boleh consult your lecturers. Okay guys, so itulah dia jawapan untuk question 3. Alright, so kita teruskan kita teruskan dengan question number 4. Okay, question 4 ataupun soalan nombor 4 ni guys, question 4. Ini daripada chapter 5 Apa chapter 5? Hydrocarbon. Dan you pun dah belajar benda ni kan. So chapter 5 ni actually dia consist of 2 subtopics, 5.1, 5.2. So 5.1 kita ada alkene dan 5.2 kita ada alkene. Okay. Ini antara alkene dan alkene ni merupakan organic compounds yang terawal lah yang you diperkenalkan kan. Lepas alkene baru you belajar tentang benzin dan seterusnya, haloalkane, alkohol dan seterusnya lah. Okey, jadi kalau untuk chapter 5 ni, dia punya soalan dia dalam PSPM nanti, dia adalah question number 4 Sama juga question number 4 dan ini dia punya marks allocation ni lah. Kita ada 6 markah. Cuma kalau kita tengok pada contoh soalan SMARTCHEM ni, kita tengok pada soalan ni Okey guys. So inilah soalan dia, question number 4. Okey, kalau you nak tahulah you nak tahu lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang saya kata lebih kurang macam ni lah biasanya antara soalan-soalan yang melibatkan organic chemistry, dia akan bagi pada you all bentuk macam ni. Okay, dia akan bagilah dan kita kena selesaikan apakah unknown compounds yang diberi dalam soalan. Saya tahu ada some of you
Bila tengok je soalan macam ni, alamak kan, macam mana nak buat ni kan? Ui, susahnya kan, panjangnya kan. Dia macam ni guys. Pertama sekali, bila you diberi this kind of question kan, this kind of question, pertama sekali, jangan panik dulu kan. Relax, bertenang dulu, keep calm. Okay, keep calm, bertenang, okay. Ambil nafas, hembus, tarik nafas, hembus kan. Lepas tu buat apa? Baca soalan. Baca soalan dulu kan. Ini baru tengok soalan tak baca lagi. Alamak kan. Jangan. Baca soalan dulu guys. Okay. Dan bila you baca soalan, saya galakkan baca soalan ni 3 kali. Kenapa 3 kali? Bukan sebab lebih afdal 3 kali. No. 3 kali sebab yang pertama you baca itu, pertama sekali kita go through dulu. Kita scan through dulu soalan tu. Supaya you dapatkan dia punya feel dulu. Faham Okay. And then baca kali kedua. Bila baca kali kedua, itu kita dah mula buat sedikit kita dah mula plan lah. Ataupun kalau siapa yang rajin buat mind mapping tu kan, kita cuba buat kita buat mapping kita cuba petakan apa yang diberi dalam soalan ini. What are the clues given, okay, dan macam mana kita nak solve untuk this question. Okay, itu bacaan kali kedua. Okay, and then baca kali ketiga. Ni yang ketiga ni just kita nak tengok balik sekali lagi gambaran keseluruhan apa yang soalan ni nak sebenarnya. Okay, itu cadangan saya lah. Okay, kalau boleh baca 3 kali soalan itu supaya you get the idea. Okay, and then baru kita cuba selesaikan the problem lah, ataupun dalam kes ni kita cuba selesaikan apakah compound A, compound B, compound C. Okay. Dan kalau you all tengok dalam soalan nombor 4 ni, nampak tak? Dia bukan minta you all lukis ataupun dia minta you state the structure, you draw the structure saja. Dia minta you deduce guys. Ingat ni benda ni kalau dalam soalan exam nanti, bila ada perkataan deduce, bukan setakat you bagi tahu A apa, B apa, C apa, tak. You all kena explain kenapa A adalah A. Faham Kenapa B adalah B dan kenapa C adalah C. Bukan setakat you just bagi structure, tidak. You bagi structure together dengan explanation dia. Ataupun you buat reasoning lah. You buat reasoning kenapa itulah A, kenapa itulah B, kenapa itulah C. Itu masuk deduce. Okay guys, itu masuk deduce. Sebab tu kalau you tengok markah dia besar kat sini nampak tak? Satu soalan je tapi sampai 6 markah. Okay, so kita cuba selesaikan soalan ni sama-sama. Okay, alright. Jadi, satu cara lagi apabila kita nak selesaikan soalan macam ni, kita cuba tengok sentence by sentence. Sebab apa? Dalam setiap sentences yang dia bagi tu, akan ada hidden clues guys. Akan ada hidden clues. Given dalam soalan. Dan kadang-kadang, contohnya macam ni kan, kita ada A, B, C kan? A, B, C. Kadang-kadang guys, dia tak semestinya you all kena solve for A dulu. Kadang-kadang mungkin kita kena solve untuk C dulu, lepas tu kita buat backtracking. Ataupun kita buat satu kaedah yang dikenali sebagai retrosynthesis. Maksudnya kita start daripada depan, kita patah balik ke belakang. Dia macam you buat CSI lah. Tahu CSI? Kan? Crime Scene Investigation kan? Daripada crime scene itu, apa yang detektif tu akan cuba solve, dia akan cuba daripada based on the crime scene, dia akan cuba trace balik kan macam mana crime itu berlaku. Macam itulah. Ataupun kalau saya suka gunakan dalam soalan-soalan macam ni kan, you all akan jadi apa tahu? You all akan bertindak sebagai seorang detektif. Bukan detektif Conan, tak. Organic detektif. Ataupun organic chemistry detektif. Sebab apa? Sebab kita cuba nak solve the mystery. Kan, apakah this unknown A, B dan C. Okay guys, let's look at how to solve this question. Okay. Yang pertama. Kita tengok statement yang pertama Okay, nampak tak? Compound A. Okay, compound A. Sekejap saya tuliskan kat bawah ni. Compound A. Ini dia punya molecular formula. C5H10 guys. Okay. Sebelum kita pergi pada seterusnya, you nampak tak? C5H10, kalau kita convert dia kepada general formula, kita akan ada CnH2n. Kan? Kita ada CnH2n. 5, 2 kali 5, 10 kan? That's why kita ada CnH2n.
H2N. Okay guys, saya nak tanya. You dah belajar dah benda ni sebenarnya kan? Okay, compound apa ataupun class of compound apa ataupun which class of compound yang akan ada this general formula? CnH2n. Ada dua kan? Apa? Yang pertama, boleh jadi alkin ataupun apa guys? Ataupun cycloalkin. Okey, kenapa bukan alkin? For those yang tertanya, sir, kenapa bukan alkin? Kenapa mesti cycloalkin? Alkin, dia punya general formula CnH2n plus 2. Guys, itu alkin. Tapi kalau cycloalkin, dia akan kurang 2 hidrogen. Sebab itulah, kalau CnH2n, it could be either alkin ataupun cycloalkin. Dia boleh jadi alkin ataupun cycloalkin. Tapi kalau kita tengok pada ayat yang perkataan yang seterusnya, nampak tak untuk statement yang pertama ni? Compound A reacts with bromine, guys, bromine in the presence of ultraviolet light to give only B C5H9Br. Okay, guys, bromine in the presence of UV. Macam familiar kan? Macam pernah aku jumpa sahaja reaction ini kan? Kat mana? Alkin kan? Alkin. Sebab apa? Alkin, untuk alkin nak berlakunya halogenation kan dia mesti ada halogen dengan kehadiran UV ataupun sunlight. Kenapa? Sebab sunlight itu diperlukan untuk nak hasilkan apa? Free radical. Sebab apa? Sebab alkin kan dia punya type of reaction adalah free radical substitution. So maksudnya apa kelas? Maksudnya dalam this reaction, this reaction, C5H10 ni, berkemungkinan besar dia adalah cycloalkin dan dia bukan alkin. Sebab apa? Sebab alkin, guys, alkin, betul, alkin dia boleh juga berlaku bromination, tapi alkin dia tak perlukan pun UV. Kan you all kan dah buat eksperimen ni kan? Alkin ada sunlight ke, tak ada sunlight ke? Sunlight ni adalah cahaya matahari, bukan sunlight kita guna buat basuh pinggan tu, tak. Sunlight cahaya matahari. Okay, so ada sunlight ke, tak ada sunlight ke, ataupun UV, tak ada UV, dia boleh je berlaku reaction sebab alkin kan dia berlaku addition reaction. Electrophilic addition reaction. Dan electrophilic addition reaction, dia tak memerlukan condition gelap atau cerah. Okay, ada sunlight, tak ada sunlight, semua dia belasah je, semua boleh. Semua dia boleh guys. Okay, right, itu alkin. Dalam kes ini nampak tak, dia compound A bertindak balas dengan bromin hanya dengan kehadiran UV. Nampak? So meaning that kita tahulah bahawa C5H10 ini dia adalah cycloalkin. It is a cycloalkin. Okay, apa lagi kelas bukti untuk menyokong bahawa A adalah cycloalkin? Nampak tak statement yang kedua apa guys? A does not react with acidified solution of potassium manganate. So ni reaction apa ni? Ni reaction apa? Oxidation. Nampak tak? Jadi A tak boleh dioksidakan. Kalau you kata A adalah alkin, alkin kan boleh dioksidakan. Kan? Nampak tak? Alkin boleh dioksidakan. Tapi kalau dalam kes ni, A of course bukan alkin. So dah terbukti bahawa A is not an alkin. Jadi A adalah cycloalkin. Sebab apa? Sebab cycloalkin tidak boleh dioksidakan oleh potassium, acidified potassium manganate. So confirm guys. Confirm tanpa ragu-ragu, confirm. Confirm A adalah cycloalkin. Okay, so A adalah cycloalkin. Okay. Sekejap saya nak pergi kepada skrin yang berasingan. Sekejap Okay guys, jadi sekarang ni kita dah tahu. So apa yang kita dah tahu? Okay, kita tahu sekarang ni A merupakan suatu cycloalkin with the molecular formula. Molecular formula C5H10. Okay guys, sekarang kita cuba buat sedikit analisis. Okay, cycloalkin apa yang ada 5 karbon, 10 hidrogen? Cuba kita senaraikan. Okay, yang pertama, berkemungkinan kita akan ada cyclopentane. Cyclopentane kan C5H10.
Or boleh jadi apa lagi guys? Cycloalkane ada 5 karbon, 10 hidrogen. Boleh jadi kita ada cyclobutane dan dekat cyclobutane ni ada satu methyl. Nah, ini pun C5H10 juga. Kan, ini pun C5H10 juga. Okey, ataupun boleh jadi guys, kita ada cyclopropane dan kita ada 2 methyl pada karbon yang sama. Nampak? So boleh jadi ini juga adalah cycloalkane kita A. Ataupun boleh jadi kita ada cyclopropane, satu methyl dekat karbon lain, satu lagi methyl dekat karbon yang adjacent, karbon yang bersebelahan. Jadi nampak tak kita ada dekat sini? Kita ada 4 kemungkinan. Guys, kita ada 4 kemungkinan kita punya cycloalkane. Dia bukan 4-4 ni bukan. Ni salah satu je guys. Kenapa saya kata salah satu saja? Nampak tak? Itu yang kita kena tengok statement yang seterusnya. Nampak tak statement yang seterusnya bagi tahu apa? Ni, kalau tengok pada statement yang seterusnya, guys, ni. Upon treatment with potassium tertiary butoxide. Okay, upon treatment with potassium tertiary butoxide, B, nampak B gives only one product, okay, C5H8. Okay, ini mungkin siapa yang masih tertanya-tanya kan, apa benda ni kan, potassium tertiary butoxide ni. Kan, macam tak pernah dengar je kan, macam pelik je kan. Dia macam ni guys. Kita tahu sekarang ni, B ni apa? B ni, okay, sekarang kita tahu A adalah cycloalkane. Cycloalkane. So B adalah cyclohaloalkane. Jadi B adalah haloalkane yang ada cyclic structure. Sebab apa? Sebab A adalah cycloalkane. Kan cycloalkane, you buat bromination under sunlight, kita akan dapat cyclohaloalkane ataupun cyclic haloalkane. Okay guys. Right. Jadi apa maksud potassium tertiary butoxide ni macam ni? Okay, you all dah saya rasa you all sangat familiar dengan this reaction. Contohnya ni. Apa? Tindak balas haloalkane bertindak balas dengan potassium hydroxide in ethanol and then kita reflux. Saya tahu ramai akan familiar dengan this reaction. Sebab ini yang kita selalu jumpa. Kan, tindak balas dengan potassium hydroxide, ethanol, reflux. Ini tindak balas apa? Ini tindak balas dehydrohalogenation. Kan? Tindak balas dehydrohalogenation. Maksudnya, kita punya haloalkane, kita remove apa? Kita remove hydrogen dan halogen. So, kita akan dapat apa? Dalam kes ni, kalau kita start dengan cyclohaloalkane, you akan dapat cycloalkene. Kita akan dapat alkene. Okay. So, ini kalau kita gunakan ini guys. Dan tak semestinya, mesti kita always kena guna potassium hydroxide in ethanol dan reflux. Selain daripada potassium hydroxide in ethanol, kita juga boleh gunakan, inilah tadi ni, apa yang dalam soalan you all kan? Okay, apa maksud potassium T butoxide? T ni stands for tertiary butoxide. Okay, dia macam ni guys. Tertiary butoxide datang daripada mana? Datang daripada tertiary butyl. Tahu tertiary butyl punya structure tertiary butyl? Ni, tertiary butyl kan? CH3, C terikat dengan 3 CH3 like this. So, ini tertiary butyl. So, kalau tertiary butoxide, dia ada O- kat sini. Nampak guys? Ini tertiary butoxide. Kenapa? 4 karbon 1, 2, 3, 4. So, ini adalah tertiary carbon. So, ini tertiary butoxide. So, potassium tertiary butoxide means dekat O- ni ada K plus. Guys, so ini adalah potassium tertiary butoxide. Dan this reaction pun sama juga. Ini juga adalah what we call as dehydrohalogenation. Okay, dehydrohalogenation of haloalkane. Dan kita akan dapat apa tadi dalam kes ni? Kita akan dapat cycloalkene. Okay guys Dan yang menariknya dalam statement yang ketiga ini, you all baca betul-betul. Nampak? Dia bagi tahu kat sini apa? B gives only one product. Maksudnya apa? Maksudnya B ni apabila kita buat dehydrohalogenation, you all akan dapat satu produk saja. Meaning that kita tak akan dapat major minor, tak. Satu produk saja. Bukan major minor. Sebab kalau major minor kita ada dua produk kan? Satu major, satu minor.
Tapi dalam kes ni, kita akan dapat the one and only product ataupun satu sahaja cycloalkene yang kita akan dapat. Okay guys, sekarang ni kita nak cuba deduce apakah structure of A, B dan C kan. Okay, dia macam ni tadi. Sekejap kalau saya balik semula, kejap. Saya nak buat tunjukkan sekali lagi. Okay, tadi kita dah buat untuk A kan. Okay, kita dah buat untuk A. Jadi A tadi ada 4 pilihan jawapan, remember? So A boleh jadi cyclopentane ataupun boleh jadi methyl cyclobutane ataupun boleh jadi ni dimethyl cyclopropane, 1,1-dimethyl cyclopropane. Okey, ataupun boleh jadi 1,2-dimethyl cyclopropane. Jadi A ni guys akan ada 4 ada 4 possible answers for A. Okey, sebab apa? A adalah cycloalkane. Right. And then B, apakah B? So B adalah cyclohaloalkane. Contohnya, kalau kita menggunakan cyclopentane tadi, you akan dapat bromo cyclopentane. Ni, kita akan dapat ini. Tapi kalau let's say kita menggunakan methyl cyclobutane, kita dapat apa guys? You all akan dapat this compound. Nampak tak? Kenapa dia ganti H dekat tertiary carbon? Sebab you pun dah belajar kan, dalam halogenation, especially free radical, kenapa dia ganti H daripada tertiary carbon? Sebab bila dia membentuk radical, dia akan membentuk tertiary radical kan adalah more stable berbanding dengan secondary ataupun primary. Jadi kita akan dapat this haloalkane. Okey, seterusnya guys. Ini pula, kalau kita buat halogenation, guys, okey, dekat mana? Dekat mana? Br akan digantikan, akan gantikan H. Okay, so ini primary carbon, so ini primary carbon, so ini quaternary carbon, so tak boleh lah nak ganti H dekat sini kan, dah tak ada H dekat sini. So inilah kan, ni secondary, so ini pun secondary, nampak? Jadi katakanlah let's say digantikan dekat sini. You akan dapat this haloalkane. Okay, and then ini pula, okay, kalau kita buat bromination, okay, so apa akan berlaku? Ini guys, salah satu daripada tertiary carbon ini akan digantikan dengan bromine like this. Nampak Ini apa yang kita akan dapat lah sekiranya kita buat bromination under sunlight untuk B. Sekarang ini semua pilihan jawapan ni kita baru cuba untuk shortlistkan dulu. Ni belum lagi final answer, belum. Kita cuba senaraikan dulu. Okay, and then C guys. Apa C tadi? So C adalah product of dehydrohalogenation. Okay, kalau bromocyclopentane, kita buat dehydrohalogenation, dapat apa? Kita cuma akan dapat satu produk saja, nampak tak? Apa ni? Cyclopentane. Tetapi, kalau you tengok kalau B adalah ini ataupun ini, apa akan jadi guys? Bila kita buat dehydrohalogenation, you akan dapat a mixture of products. Kenapa saya kata dapat mixture of products? Sebab kita ambil contoh ni andai kata ini kita punya B kan. Okay, jadi apa akan berlaku? Dalam this reaction dia akan buang bromin. Jadi kita akan dapat yang pertama, you akan dapat this alkene dan you akan dapat this alkene guys. Saya lukiskan. Okay, you akan dapat this alkene. Nampak tak kita dapat apa ni? Kita akan dapat a mixture of alkenes. Di mana major? Ini akan jadi major, ini akan jadi minor. Ingat lagi tak apa rule kita apply kat sini? Sid-Zeff's rule. Kan inilah highly substituted alkene, ini less ataupun kita katakan dia kurang dia punya alkene sebab ni ada 2 H. Ini ada 3 kan? Sorry, ni ada 2 alkyl dekat carbon-carbon double bond. Ini salah satu daripada carbon-carbon double bond, ada 1. Okey, 1, 2. Nampak 1, 2, 3. So dia 3. Sebab tu dia akan jadi major alkene. Ini minor alkene. Dan bila dia berbentuk major minor, of course dia dah melanggar kepada apa? Yang diberi dalam soalan. Sebab dalam soalan dia bagi tahu apa? Dalam soalan kita dapat hanya satu produk sahaja C apabila kita buat dehydrohalogenation. So therefore guys, ini bukan jawapan dia. Sama juga, ini pun yang lagi 2 ni kan.
Ini pun sama. Kalau you buat kedua-dua ni, kita akan dapat major dan minor. Major dan minor alkin. So that's why dua-dua ni pun bukan dia punya jawapan. Jadi, apakah jawapan dia guys? Inilah dia. Inilah A. This is A. This is B. Dan this is C. Nampak tak? So macam itulah tu saya kata bila you jumpa soalan-soalan yang macam ni, you all kena buat sedikit analisis lah. Okay, untuk you nak solve this problem. Jadi kalau kita tengok pada dia punya jawapan, okay guys, nampak tak jawapan dia? See? Itu apa macam mana pemarkahan Okay, markah yang pertama, you all lukis structure A lah. You dapat satu markah kat sini. Satu markah. And then you buat sedikit explanation apa? A adalah suatu cyclic alkane di mana dia punya general formula CnH2n dan dia tidak boleh dioksidakan oleh potassium acidified potassium permanganate. You buat sedikit explanation here, you dapat satu markah. Okay, and then what is B? Tadi B adalah bromo cyclopentane. Bila you all lukis benda ni, dapat satu markah. And then you buat sedikit explanation here lah. Jadi B apakah B? So B actually is a cyclohaloalkane ataupun cyclic haloalkane. Sebab apa? Yang pertama, sebab B ini adalah product of bromination. Kan, product of bromination of cyclic alkane tadi. Dan dia juga hanya dihasilkan apabila A tadi ditindakbalaskan dengan bromin under sunlight ataupun in the presence of UV. Jadi you buat statement yang ini, you dapat another 1 mark. So dah 1, 2, 3, 4 dan 4 markah dekat situ. Markah yang kelima, inilah tadi kan, structure C tadi. So C adalah cyclopentene. Okay, and then you all bagi explanation lah. Kenapa C adalah cyclopentene? Sebab C yang pertama, C adalah cyclic alkene. Dan yang kedua, sebab C, compound C ni ada carbon-carbon double bond. Dan yang ketiga guys, kenapa C ni adalah alkene, cyclic alkene? Kenapa C ni saja? Sebab C ni sajalah cyclopentane. Kita dapat bromocyclopentane tadi. So bila kita buat dehydrohalogenation, kita cuma dapat satu saja alkene. Bukannya kita dapat major minor alkene. There is only one alkene saja, which is cyclopentane yang kita akan dapat. Jadi dalam kes ini, cuma dekat sini saya pun tak pasti kenapa dia letak ada boleh decolorise bromine water ni. Ini sebenarnya saya rasa tak payah ni. Ni tak tulis pun tak apa sebenarnya. Jadi you buat sedikit explanation here, you dapat satu markah. Jadi satu markah untuk ni, satu markah untuk ni. So all together guys, untuk this question number 3, okay, sorry, bukan question number 3, ini question number 4 actually. Question number 4, bukan question 3 ni, salah ni. Question number 4, jadi you akan dapat 6 marks all together. So dapat tak? 6 markah. So kalau dapat, congratulations, terbaik. So kalau tak dapat, sila tengok balik kat mana yang salah dan buat pembetulan lah. Buat pembetulan. Okay guys, so itulah dia jawapan untuk question number 4. Okay guys, jadi kita sampai kepada soalan yang seterusnya, question number 5. Okay, jadi question number 5 ini came from your chapter 6. Chapter 6 of Chemistry SK025. Apakah chapter 6 ni? Benzin dan kawan-kawan dia. Bukan kawan-kawan lah. So benzin and its derivatives. Ingat lagi tak apa benzin ni? Benzin, this is benzin. Ataupun kalau tak nak letak bulat macam ni, ada 3 double bond like this lah. Dan apakah derivative of benzin? Contohnya nitrobenzin, apa lagi? Phenol, benzamide, acetophenone, okay, aniline. Yang guys baru je belajar dalam topik amine tu kan. Jadi those are examples of derivative bagi benzin. Okay. Jadi untuk topik 6 ni, chapter 6 ni guys, markah dia agak besar juga sebenarnya. Dia punya marks allocation adalah 7 marks. 7 marks. Kalau dalam exam nanti ni soalan nombor 5 lah. Question number 5. Tapi kalau untuk your SMARTCHEM ni, kita tengok apakah soalan dia. Ini yang berkaitan dengan this topic, chapter 6. Okay, jadi this is the question. Okay, daripada your SMARTCHEM, question number 5. Let's look at the question together. Okay guys, so apa kita dapat kat sini? The diagram below shows the reaction scheme for benzene and its derivatives.
Jadi markah dia ada 7 markah dan 7 markah ini dibahagikan kepada 3 sub soalan lah. Kita ada 5A, 5B and 5C. Okay, let's start dengan the first question dulu Question 5A guys. Jadi apa soalan dia? Based on the given reaction scheme, kita kena identify apakah reagents D, okay, dan juga G. Ni, apakah D dan apakah G? Ini apa yang kita nak solve dulu dalam question 5A. Okay, kita buat D dulu Let's start with D dulu. Okay guys, jadi kita ada apa kat sini? Kita ada benzin. Okay, nampak? Benzin tindak balas dengan reagent D. Dapat apa ni? Guys, siapa tahu apa nama ni? Nampak? Apakah alkyl ni? Isopropyl kan? Ini namanya adalah isopropyl benzin. Jadi kita dapat isopropyl benzin. Dan apakah itu isopropyl benzin? Isopropyl benzin merupakan satu jenis alkyl benzin. Nampak? Kita ada benzin dapat alkyl benzin. Maksud dia apa? Maksud dia benzin tu kita buat alkylation. Kita alkylkan benzin. Ataupun kita masukkan alkyl pada benzin. So kita dapat alkyl benzin. And guys, what do we call that reaction? Apa nama reaction tu? Daripada benzin dapat alkyl benzin. Nama ada dua nama kat situ. Ada dua nama besar kat situ. Apa? Friedel-Crafts alkylation. Jadi dalam ni reaction yang pertama ni guys, daripada benzin nak dapat isopropyl benzin. Jadi kita akan buat Friedel-Crafts alkylation. Okey, dia senang je Friedel-Crafts alkylation ni guys. Pertama sekali kita tengok dulu apa alkyl kita. Dalam isopropyl benzin, alkyl ni adalah isopropyl. Okey, alkyl adalah isopropyl. Jadi maksud dia isopropyl inilah yang menggantikan H dekat gelang benzin. Okey, cuma persoalannya sekarang daripada mana datang isopropyl ni kan? Okey, jadi dalam Friedel-Crafts alkylation kita tindak balaskan apa? Kita tindak balaskan kalau kita buat secara umum lah secara general, secara umum benzin apabila you tindak balaskan dengan alkyl chloride kan, alkyl chloride in the presence of Lewis acid sama ada AlCl3 ataupun you gunakan FeCl3 apa akan berlaku? H dekat gelang benzin ini akan digantikan dengan apa? Akan digantikan dengan alkyl. Jadi kita akan dapat alkyl benzin. Jadi right now R ni apa? R kita right now adalah isopropyl. Guys, nampak tak? R itu adalah isopropyl. Jadi D ni, saya buat dekat bawah ni here. Jadi D tu kita tahu dia adalah isopropyl chloride. Nampak tak guys? Isopropyl chloride. Dan reaction ini dia tak boleh just kita gunakan isopropyl chloride semata-mata, tak boleh. Sebab apa? Kita perlukan apa lagi? Ni, AlCl3 ataupun FeCl3. Ingat tak apa function dia? Sebagai Lewis acid. Sebagai Lewis acid untuk polarizekan dia ataupun kita katakan Lewis acid diperlukan dalam this reaction. Jadi bukan setakat isopropyl chloride saja, kita juga kena tambahkan Lewis acid, AlCl3 ataupun FeCl3 guys. Jadi inilah dia guys jawapan untuk apa? So this is jawapan untuk D. Jadi reagents D apa? Inilah dia. Kita ada isopropyl chloride dan AlCl3 ataupun FeCl3. Guys, so itulah dia jawapan untuk reagents D reagent D. Okey, jadi you betul ini. Okay, dapat satu markah kat sini lah untuk D. Okay, next. G pula. Apakah G? Okay, G, nampak tak guys? Daripada isopropyl benzin, kita dapat apa ni? Nampak tak? Kita dapat ni, bromo isopropyl benzin. Okay, nampak tak? Apa berlaku kat sini? Hidrogen digantikan dengan bromin. Okay, you guys pun dah belajar benda ni kan sebenarnya. Isopropyl ni dia macam alkin lah guys. Dia macam alkin. Sebab alkyl datang daripada alkin lah kan. Alkin yang kurang satu H dia jadi alkyl. Okey. Dan apa tak reaction apa yang berlaku?
reaction berlaku dekat mana? Reaction tak berlaku dekat gelang, tapi reaction berlaku dekat alkyl itu, ataupun reaction berlaku dekat side chain of alkyl benzene. Jadi ini reaction apa? Ini adalah free radical substitution. Maksudnya apa? Maksudnya G ni adalah bromine molecule, apa lagi guys? In the presence of sunlight. Sebab apa? Sebab this reaction juga adalah FRS. Apa FRS? Free radical substitution. Sebab itulah dia bukan setakat you tulis bromine saja tak boleh. Dia mesti bromine under sunlight ataupun bromine in the presence of UV. Jadi you all tuliskan ini bromine UV, you dapat satu markah. Nampak So itulah dia markah untuk soalan A ni guys. Jadi 2 marks here. 2 markah untuk soalan A question 5A. Okey, seterusnya. Draw the structural formula of E and F. Okey, kita tengok pula guys. E and F. So mana datang E dan F ni? Datang daripada isopropyl benzene bertindak balas dengan concentrated nitric acid yang ditambahkan dengan concentrated sulfuric acid, dan tindak balas ini dilakukan pada temperature 50 to 55 degree Celsius. Okey, tindak balas apa ni? Inilah dia what we call as nitration. Jadi maksudnya E dan F ini guys adalah apa? Nitro compound, ataupun kita akan dapat nitro benzene. Okey, benzene yang ada nitro lah. Cuma saya nak tanya sekarang ni, kenapa ada E dan F? Kenapa bukan satu saja? Sebab guys apa? Dia macam ni. Kalau kita cuma ada, saya tuliskan kat atas ni. Kalau kita cuma ada benzene sahaja, kelas ni benzene sahaja, you buat apa? Kita buat reaction yang sama, tindak balas dengan concentrated nitric acid, okay, and then concentrated sulfuric acid. Kita panaskan pada temperature 50 to 55 degree Celsius. So apakah berlaku? Kita akan dapat nitrobenzene. Maksudnya salah satu hidrogen akan digantikan dengan nitro. Kita akan dapat nitrobenzene. Sebab ini nitration kan? Okey. Dalam kes isopropyl benzene. Guys, isopropyl benzene ini. Isopropyl benzene. Dekat structure dia dah already ada isopropyl. Dia bukan benzene saja tak. Dia dah ada isopropyl. Dan you all pun dah belajar kan? Isopropyl ni apa? Isopropyl dia adalah alkyl. So alkyl apa alkyl? Alkyl adalah ortho para director. Okay, ortho para director. Kan? Ortho para director. Ortho para director. So that's why dalam kes ini guys, kita akan dapat dua produk. Kenapa dua produk? Maksudnya satu produk ortho, satu produk pada position para. Sebab tu kita dapat dua produk. Kalau satu produk saja, itu adalah meta director. Tapi alkyl bukan meta director kan? Alkyl adalah ortho para director. So that's why kita akan dapat dua produk. Jadi maksud dia apa? Maksudnya boleh jadi E ni ortho, F ini adalah para, ataupun boleh jadi E ni adalah para, F ini adalah ortho. Jadi tak kisahlah mana-mana satu. Jadi apa kita akan dapat kat sini guys? Dah penuh dah dekat skrin ni. Saya padam dulu mana-mana yang tak berkenaan ni. Okey, so kita akan dapat macam ni guys. Padam. Okey. Jadi ini isopropyl benzene tadi. Okey, saya buat dekat atas ni isopropyl benzene. Alright. So, bila kita buat this reaction, tindak balas dengan concentrated nitric acid. Okey. Dan kita tambahkan dengan concentrated sulfuric acid. Ingat kelas ni dia mesti dua-dua mesti concentrated 50 to 55 degree C dia punya temperature. Okey, yang pertama kita akan dapat apa? Ni. Katalah ini isopropyl. Okey guys, kalau nak senang kita buat skeletal lah. Kalau kita buat skeletal senang sikit. Ni isopropyl kan macam ni je. Okey. Sebab ni saya nak cepat je lah Sebab you all kena buat ikut soalan lah. Sebab soalan dia bagi dalam bentuk condense kan. Okey, ini nampak? Ni skeletal structure. Ni pun skeletal structure Nampak guys padam pula. Okey, jap. Kenapa buruk sangat ni saya punya benzin ni? Okey. Okey. Jadi sekarang kita tahu isopropyl tadi adalah apa? Isopropyl adalah ortho para director. Jadi satu produk kita akan dapat nitro pada position ortho.
Dan satu lagi guys, kita akan dapat nitro pada position para. Ingat nitro is NO2 bukan NO. NO tu nitroso. Saya tahu lah you all baru je habis belajar amine kan dalam chapter amine yang lepas. Itu NO nitroso. Kalau nitro is NO2. Jangan tersilap beza nitro dengan nitroso. Okey, jadi nitro satu pada position ortho, satu pada position para kan. Jadi boleh jadi ini adalah E, so ini adalah F. Ataupun kalau you nak buat ini E, ini F pun betul guys. Jadi mana-mana satulah. Yang penting E dan F ni satu pada nitro pada position ortho, satu lagi nitro pada position para. Jadi guys, kalau ikutkan dia punya scheme dia inilah dia. Nampak? Ni tadi you dapat satu markah untuk D, satu markah untuk G, reagent G. Inilah tadi satu pada position ortho, satu nitro pada position para. Ini pun satu markah, ini pun satu markah. Tak kisahlah kalau you kata ini E, ini F. Ataupun kalau you kata ini F, ini adalah E. Okay guys, so daripada sini untuk question A dan B ada 4 markah kat situ. So total berapa markah? Total 7 kan? So ada 3 markah lagi datang daripada mana? Datang daripada soalan C ni guys. Ni question number 5C. Jadi question 5C apa? Dia minta apa kat sini? Dia minta you all propose a mechanism. Biasanya kalau soalan mechanism dia akan mulakan dengan ayat macam ni lah. Ataupun dia punya kata kunci dia sama dia akan kata suggest a mechanism ataupun write a mechanism ataupun propose a mechanism. Biasanya soalan mechanism macam itulah dia punya starting soalan dia kan. Okey, cuma kalau you tengok dekat soalan ni, sebab saya tahu ramai student dia agak bukan takut. You all bukan takut. Saya tahu you all tak takut pun, tapi you all rasa macam tak seronok kan bila ada soalan mekanisme. Dia dah mula rasa, wih soalan mekanisme kan macam susah je ni. Dia tak susah pun guys mekanisme ni. Okay, dan kalau you tengok juga dekat soalan 5C ni kan, dia tak minta you write a full mechanism pun. Dia minta kita tunjukkan first step saja. Kenapa saya kata soalan minta first step saja? Sebab nampak tak? Cuba je baca soalan. Propose a mechanism for the formation of electrophile in this reaction. Ni antara benzin dengan D. Nampak guys? Formation of electrophile dalam electrophilic aromatic substitution itu step mana? Itu kan step 1. Sebab untuk electrophilic aromatic substitution ni kan dia ada 3 step. Kan? Dia macam ni lah. You all untuk topik benzin, you all belajar ada 3 mechanism, remember? Yang pertama, mechanism untuk halogenation of benzene. Yang kedua, mechanism untuk nitration of benzene. Dan mechanism yang ketiga adalah apa? Apa guys? Friedel-Crafts alkylation. Okay, dan ketiga-tiga mechanism of benzene ini, okay, halogenation, nitration dan juga Friedel-Crafts alkylation, dia mempunyai step yang sama. Apa? Step 1, formation of electrophile. Step 2, formation of arenium ion. Dan step yang terakhir, itulah yang membawa kepada penghasilan produk kita. Kan? Itu step 3. So basically, untuk ketiga-tiga mekanisme dalam untuk benzin ni, sama ada nitration, halogenation ataupun Friedel-Crafts alkylation, first step sama guys. First step dia melibatkan pembentukan electrophile. Jadi yang membezakan apa? Yang membezakan adalah macam mana electrophile itu terbentuk dan apakah electrophile yang terbentuk. Contohnya kalau dalam Friedel-Crafts alkylation, sebab tidak balas benzin dengan D ni kan Friedel-Crafts alkylation kan. So dalam Friedel-Crafts alkylation, electrophile dia apa? Electrophile dia adalah carbocation kan, carbocation ion. Dan in some cases ada juga electrophile itu adalah kompleks. Kena tengok pada apakah haloalkane yang kita gunalah. Dia bergantung pada haloalkane yang kita guna. Apa dia punya classes dia kan. Okay, so sekarang ni guys, soalan C ni dia minta itu saja. Dia minta kita tunjukkan mekanisme untuk formation of electrophile dalam this Friedel-Crafts alkylation. Itu saja. Dia tak minta the whole mechanism, tak ada. Just first step sahaja. Kita tengok macam mana nak selesaikan this question guys 3C. 5C. Okay, so inilah dia. So macam mana electrophile tu terbentuk guys. Ni saya terus tunjukkan dia punya answer lah Okay, ini tadi first step dalam electrophilic aromatic substitution untuk Friedel-Crafts alkylation.
Jadi apa berlaku? Ini haloalkane yang kita gunakan. Okay, kan dalam Frederica alkylation kan kita ada haloalkane dan Lewis acid. Nampak tak? Jadi Lewis acid tu perlu sebenarnya. Kenapa? Sebab Lewis acid tu dia akan bertindak balas dengan haloalkane yang kita gunakan. Jadi apa berlaku guys dalam kes ini? Nampak tak? Kita punya isopropyl chloride tadi. Okay, isopropyl chloride. So apa yang berlaku adalah klorin ini dia akan gives dia akan share satu lone pair dengan aluminium. So initially dia akan form this species guys. Apa ni? Ini yang kita sebut sebagai kompleks. Jadi kita akan dapat suatu kompleks. Jadi bila you all tunjukkan ni penghasilan kompleks ni, you akan dapat markah yang pertama. Jadi hati-hati guys ni arrow mesti kena tunjukkan dan arrow tu mesti menunjukkan pergerakan lone pair tu daripada mana ke mana. Okey, ini markah yang pertama lah. Markah yang kedua, guys, ini. Apa berlaku dekat kompleks tu pula seterusnya? Jadi seterusnya apa akan berlaku? Dekat kompleks ni, dia akan mula putus untuk menghasilkan karbocation. Okey, dalam kes ini, kenapa kompleks tu putus? Sebab dia boleh menghasilkan karbocation yang stable. Tapi andai kata kalau kita dealing dengan haloalkane, apabila dia jadi carbocation tak stable, so apa kan jadi? Ada setengah kes lah, especially primary lah, primary yang tak boleh buat rearrangement. Apa kan berlaku? Dia tak akan tukar jadi carbocation, tetapi electrophile dalam reaction tersebut adalah kompleks itu sendiri yang akan jadi electrophile. Tapi dalam kes ini tidak. Dalam kes ini apa kan jadi? Kompleks itu akan split up. Jadi apa akan jadi? Ikatan antara C dengan Cl dekat kompleks ni akan putus dan dia akan putus secara heterolitik. So chlorine akan get a pair of electron. Jadi this portion here sebelah sini, ini akan tukar jadi AlCl4-. Dan apa jadi guys? Nampak tak dia putus secara heterolitik kan? Bila putus secara heterolitik, maksudnya carbon ni, this carbon akan kurang sepasang elektron. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi positively charged. And what do we call positively charged carbon? So kita akan dapat apa ni? Inilah dia what we call as secondary carbocation. Jadi kita akan dapat secondary carbocation. Jadi dalam this case guys, inilah yang akan jadi kita punya, bukan kita punya lah, dalam reaction tu punya. Okay, reaction ni punya electrophile. Okay, dan harus diingat guys, harus diingat. Okay, apa? Every time when we are dealing with carbocation ni, kita kena always consider, okay, boleh tak, ada tak any possibility untuk carbocation itu buat rearrangement. Sama ada dia buat 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methanide shift untuk produce a much stable ataupun a more stable carbocation. Dalam kes ni, kalau saya besarkan dekat sini ni guys, ni kan kita ada apa ni? Kita ada isopropyl carbocation. Nampak tak? Isopropyl carbocation. So isopropyl carbocation adalah secondary carbocation. Okay, boleh tak dia buat rearrangement untuk jadi more stable apa? Jadi tertiary. Boleh tak dia jadi tertiary carbocation? Jawapan ni tak boleh. Sebab apa? Dia tak boleh buat 1,2 hydride shift ke? Dia buat 1,2 methanide shift, apatah lagi. Memang tak boleh guys. Memang dia takkan boleh buat rearrangement. Jadi kalau tak boleh buat rearrangement, kita kekal dia as it is. Kekalkan dia as it is. Tapi andai kata kalau dia boleh buat rearrangement, contohnya ini contoh lain, katakanlah you guys ada this carbocation for example. Ni apa ni? Propyl carbocation kan? So propyl carbocation apa? Dia adalah primary carbocation. Tetapi propyl carbocation dia boleh buat apa guys? Dia boleh buat 1,2 hydride shift. Di mana dia pindahkan H daripada secondary carbon ni, dia pindahkan kepada carbocation ni. So apa akan jadi? Sini akan jadi CH3, nampak? Sini akan jadi CH. So ini pula jadi secondary carbocation. Nampak? Dalam kes ini dia boleh buat rearrangement. Daripada primary jadi secondary. Tapi untuk kes isopropyl carbocation like this, so dia tak berlaku rearrangement lah guys. Jadi maksudnya inilah dia carbocation yang akan digunakan sebagai apa? Sebagai electrophile yang akan gantikan apa? Yang akan gantikan H dekat gelang benzin. Okey.
dan akhirnya dia akan membawa kepada product formation lah, which is isopropyl benzene. Jadi guys, so inilah dia. Okay, mekanisme untuk first step ataupun formation of electrophile in this mechanism of Friedel-Crafts alkylation of benzene. Okay, menggunakan isopropyl chloride. Okay, jadi pemarkahan dia tadi ini markah yang pertama. You tunjukkan proses pemutusan dekat kompleks ni markah yang markah yang kedua. Dan hasil dekat sini guys. Ni you dapat secondary carbocation ion ni dan juga AlCl4-. So ini markah yang ketiga. Jadi all together untuk question 5C you akan dapat 3 markah kat situ. So campur dengan soalan 5A, 5B tadi 4 marks, jadi 4 plus 3. So total all together untuk question number 5 you akan dapat 7 marks. So macam mana? Dapat tak 7 markah? Kalau dapat, terbaik. Alhamdulillah. Okay. So kalau tak berjaya dapat 7 marks, seperti biasa, tengok balik what went wrong. Okay, tengok balik, sila buat pembetulan. Okay. Dan hopefully kesalahan-kesalahan yang you dah buat ni tidak berulang lagi dalam the actual PSPM nanti. Okay guys, jadi itulah dia perbincangan untuk question number 5. Jadi seterusnya, untuk question number 6, saya serahkan kepada the next presenter. Bye guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now I will discuss question number 6 for SMARTCHEM. So if we write the question, an alkyl halide C4H9Br has 4 isomers. One of the isomers H react with NaOH to form a substituted product I, while another isomer J react with ethanol to form another substituted product K. So first question A, specific which isomer undergo SN1 mechanism and which isomer undergo SN2 mechanism. B, draw the structural formula of H and J. C, draw the structure of product form via SN1 mechanism. And D, write the mechanism SN2 for the above reaction. So untuk selesaikan soalan ni, kita kena draw all the possible isomer for the molecular formula C4H9Br. So kita kena cuba jaya. So the first structure will be C4, 1, 2, 3, 4, C4. So kita letak Br at carbon number 1. So ni kita lengkapkan hidrogen. So sini ialah CH3, CH2, CH2, CH2. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Structure number 2 will be, ini adalah straight chain. So Br at carbon number 1. Kalau kita buat straight chain juga, tapi Br at carbon number 2. So CH3, CH2, 1, 2, 3, CH, CH3. So calculate the number of hydrogen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Br. Okay. So structure number 3 ialah ini straight chain. So kita buat satu branch pada carbon number 2. Kemudian kita letak Br pada carbon number 1. So sini 3, 6. So sini 7, 8, 9. Okay, structure number 4. Okay, kita buat 1, 2, 3. Sini ada satu branch. Tadi Br at carbon number 2. So kita boleh letak Br sini. So sini 3, 6, 9. So there are 4 possible structure, molecular structure for C4H9Br. Okay, so kalau kita referring question number 1, specify which isomer undergo SN1 mechanism and which isomer undergo SN2 mechanism.
Okay, untuk jawapan A. Okay, so kita tahu kalau then kita identify the class of haloalkane. So bromine attached to this carbon. So ini adalah primary haloalkane. So ini adalah primary. Sorry, bromine attached to the primary carbon. So ini adalah primary haloalkane. So bromine attached to this carbon. This carbon is secondary carbon. Ini adalah secondary haloalkane. Okay, Br attached to this carbon. This carbon is primary carbon. So ini adalah juga primary haloalkane. Okay, so number 4, Br attached to this carbon. This carbon is tertiary carbon. So ini adalah tertiary haloalkane. Okay, for the first question, specific which isomer undergo SN1 mechanism. So kita tahu reactivity towards SN1 mechanism. Okay, the most reactive is haloalkane. Tertiary is most reactive towards SN1 compared to secondary, compared to primary, compared to methyl haloalkane. So kita pun cari daripada kita punya structure number 1, 2, 3 and 4, which one is the tertiary haloalkane. So the tertiary haloalkane adalah structure number 4. Okay, so structure number 4, kamu boleh tulis structure 4 atau kamu pun lukislah structure number 4. Okay, so this one will contribute 1 marks. Okay, kemudian dia kata which isomer undergo SN2 mechanism. So reactivity toward SN2 mechanism adalah haloalkane, methyl haloalkane, the most reactive compared to primary, compared to secondary, compared to tertiary haloalkane. So kalau kita tengok daripada drawing kita, which one is primary haloalkane? So it will be structure number 1 ataupun structure number 3. So kamu boleh jawab reactivity toward SN2 ialah structure 1 atau kamu drawing lukis balik structure 1 ialah CH3, CH2, CH2, CH2 Br, okay, ataupun structure 3, okay, ataupun CH3, CH3, CH2 Br. So this one will contribute 1 marks. So 2 marks. Okay, next question is for question B. Draw the structural formula for H. Okay, untuk structure soalan B. Draw the structural formula for H. Okay, so kita baca balik soalan. Dia kata alkyl halide has 4 isomer. One of the isomer H react with NaOH to form a substituted product I. So kat sini kita pun lukis H. Okay, H ini a type of haloalkane. React dengan NaOH, produce product I. Okay. Another
kita simplify question. Dia kata another isomer J react with ethanol to form substituted product K. J haloalkane react with ethanol produce product K. So the question asks you to write to draw the structure formula of H and J. Okay. So untuk nak tahu haloalkane yang mana, kamu kena tengok NaOH dan CH3. So NaOH dia akan contribute OH minus. So OH minus ini adalah strong nucleophile. So kalau OH minus strong nucleophile, so H ni mesti dia akan undergo, kalau strong nucleophile dia akan undergo SN2. Kalau dia undergo SN2 mechanism, so H will be primary haloalkane. CH3, CH2OH, methanol, dia adalah weak, okay, weak nucleophile. So dia akan undergo SN1 mechanism. So bila dia undergo SN1 mechanism, ini mesti tertiary haloalkane. Okay, so bila kita dah clarify kat sini, kita pun akan pilih mana satu primary haloalkane, mana satu tertiary haloalkane. So kita dah clarify kat sini. So your structure for H will be primary haloalkane. So structure untuk H adalah structure number 1 ataupun structure number 3. So lukislah kat sini. Structure number 1 ialah CH3, CH2, 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 Br atau CH3, CH, CH3, CH2, Br. So dua-dua ni both primary haloalkane. So dia akan undergo SN2. So this one marks. So struktur untuk J mesti tertiary haloalkane. So kalau kita refer kita punya drawing, so structure tertiary haloalkane ialah structure number 4. So kita salin balik the one and only tertiary haloalkane CH3, C, CH3, CH3, Br. So this will contribute markah number there ada another 1 marks. So 1, 2, 3, 4. Sebab this question dia ada contribute 7 marks. So ada another 3 marks. Okay, next question is draw the structure of product formed via SN1 mechanism and write the mechanism of SN2 for the above reaction. Okay, so ini adalah soalan C. So dia kata, soalannya dia kata, draw the product
form via SN1 mechanism. So SN1 mechanism ialah yang akan undergo ialah tertiary haloalkane. So tu bagi J. So kita salinlah balik. So CH3 C CH3 CH3 Br. Okay, so dia akan undergo reaction dengan tadi kita gunakan ialah ethanol. Tak salah dalam soalan dia. React with ethanol. So dia akan buat nucleophilic substitution reaction di mana Br akan substitute dengan CH3 CH2O. So your product will be CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3. So this one another 1 marks. Okay. Next is the last question is write the mechanism SN2 for the above reaction. Okay, write the mechanism of SN2 for the above reaction. So tindak balas SN2 ialah di antara so ini ialah yang tadi inilah J. Okay, tindak balas SN2 ialah antara H dengan NaOH. So tindak balas dia antara H. So saya pilih CH3 CH2 CH2 CH2Br H dengan NaOH. So dia akan jadi CH3 CH2 CH2 CH2OH dia akan jadi alkohol. Di mana Br substitute with OH. Okay, tapi ini tak dapat markah sebab dia suruh show the mechanism. So show the mechanism. Kalau SN2 mechanism, dia mesti dibentuk dalam lukisan mesti dalam bentuk 3 dimensi. Okay, so lukisan bentuk 3 dimensi represent in the form of wedges. So kat sini chlorine bonded to bromine. Depan sikit lah. So bromine, chlorine bonded to bromine. So ada atom H, ini at the same plane. Okay, ada satu atom H at the back plane. So ada yang out of the plane. Kat sini adalah CH2, CH2, CH3. So OH will attack from the back side. So kita buat tanda negatif kat sini. So bromine partially negative, carbon will be partially positive. So dia berlaku secara serentak. OH akan attack this carbon from the back side. So arrow mesti double headed arrow. So bromine akan attract 2 pair of electron into bromine sebab dia more electronegative. This reaction is very slow. Ini pun compulsory mesti tulis sebab dia ialah langkah yang menentukan kadar tindak balas. So at one time, the covalent bond between OH and carbon is partially formed. The covalent bond between carbon and bromine partially break. Di sini ada H. Ada satu H yang at the back of the plane. So yang ni adalah CH2, CH2, CH3. So this condition kita panggil dia transition state. So this transition state is very unstable. So dengan cepatnya, dengan very fast,
dia akan remove bromine and berlaku reverse configuration H. So kamu punya drawing mesti dalam bentuk reverse configuration. Okay, sini H, CH2, CH2, CH3. So yang at the back of the plane adalah H. So the marks left is another 2. So dekat mana yang dia akan dapat, kamu akan dapat marks. So saya rasa yang ni, this one will contribute marks sampai slow ni. Show all the arrow. Slow, fast kena tunjuk. Mesti bentuk dalam bentuk wedge dash. Wedge ni akan dapat marks. So another 1 marks ni start daripada transition state until ini sampai dapat reverse configuration. So another 1 marks. So total will be 7 marks. Okay, so I think that's all for question number 6. Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera. So I will continue discuss SMARTCHEM question number 7. There are 5 marks. First question is, give a chemical test to distinguish between 2-propanol and 2-methyl 2-propanol. Berikan ujian kimia yang sesuai untuk membezakan 2-propanol dan 2-methyl 2-propanol. So kat sini dia punya class of alcohol ni berbeza. 2-propanol ni adalah secondary alcohol, 2-methyl 2-propanol adalah tertiary alcohol. So yang suitable chemical test. So kalau saya lukis 2-propanol, 1, 2, 3. Propanol adalah 3. So 2-propanol means OH at carbon number 2. CH3, sini CH3, sini H. So sini 2-propanol. So OH attached to this carbon is secondary carbon. So ini adalah secondary alcohol. 2-methyl 2-propanol, 1, 2, 3. Pada carbon number 2 ada methyl. 2-propanol OH at carbon number 2. So 3. So ini ialah 2-methyl 2-propanol. So OH attached to this carbon is ialah tertiary carbon. So ini ialah tertiary alcohol. Okay, so dia different class of alcohol. So suitable chemical test kita boleh guna Lucas test. Okay, so kita pergi pada jawapan. Okay. Name of the reaction is Lucas test. Contribute 1 marks. Reagent and solution concentrated HCl, ZnCl2 in a hot water bath. So dia akan bagi marks sebab markah dia limited. So the marks will be given sama ada dekat nama ataupun reagent. Okay, so untuk 2-methyl 2-propanol, so the observation is the cloudy solution form immediately sebab dia ialah tertiary alcohol. While untuk 2-propanol, the observation is the cloudy solution form after 5 minutes of heating. So this each correct observation will contribute 1 marks. Okay, next question is, by using a suitable Grignard reagent, show how 2-methyl 1-propanol is prepared from 2-bromopropane. Okay. Ini ialah A. So B. By using suitable Grignard reagent, show how to. B. 2-methyl 1-propanol. So saya lukis dulu struktur yang dia nak. 1, 2, 3. 2-methyl CH3N. 2-methyl 1-propanol. So 1-propanol OH at carbon number 1. CH3 H ialah CH2.
Okay, is prepared from the bromopropane. Okay. Okay. So, kalau saya lukis bromopropane, 1, 2, 3. So, bromine at gambar number 1. Okay, so ini tambah dengan Grignard reagent. Okay, nak jadikan kata suitable Grignard reagent, mesti tambah magnesium in dry ether. Ini tambah dengan magnesium dalam dry ether. So dia jadi CH3, CH2, CH2, MgBr. So next, daripada ini, nak jadi daripada ini. Okay, so kita akan tambahkan, sorry. From 2 bromopropane, sorry. From 2 bromopropane. So maksudnya drawing saya pun salah lah. So kat sini. So will be okay. So this one kita nak jadikan dia primary alcohol. So daripada Grignard nak jadi primary alcohol, mesti tambah dengan metanol, 1 karbon. Okay, kalau Grignard reagent campur aldehyde selain daripada metanol, dia akan jadi secondary alcohol. So tambahkan dengan metanol followed by hydrolysis. So metanol ialah HC double bond OH followed by hydrolysis with water in acidic medium. So ini akan jadi tempat yang ni C double bond O jadi O H H O MgBr. So sini akan attach dengan CH CH3 CH3. Okay, followed by hydrolysis. So OMgBr ni dia jadi OH. So dapatlah 2 methyl 1 propanol. So the allocation marks tadi observation chemical test dah dapat 3. So ini 2. So the allocation marks adalah magnesium dry ether 1 marks, kemudian metanol in dry ether followed by hydrolysis another 1 mark. So dapat 2 marks. So sini ada grade dia mula dengan 2 bromopropane 1 mark. So 1, 2, 3 marks. So totalnya 6 marks, tapi total of the question 5 marks. Okay, dia ada markah maksimum. So I think that's all for the discussion for question number 7 from me. Hi, Assalamualaikum. I'm Dalina Daud. We'll discuss SMARTCHEM question number 8, which is represent chapter 9, carbonyl compound. This question will give you 6 marks.
Let's start now. Question number 8. Ozonolysis of compound L give compound M and N. A. Propose the structure of L. B. Draw the structures of the intermediates and final products formed when M and N react with Grignard reagent, followed by hydrolysis. C. Explain why M reacts with an alkaline solution of iodine, whereas N does not. We go specifically this question. Ozonolysis of compound L give compound M and N. Propose the structure of L. We know that M is a ketone while N is an aldehyde. Ozonolysis occur in alkene. So we try to connect C double bond O from M to C double bond O to N. And we eliminate the oxygen and produce alkene. Oxidative cleavage, the C double bond C of the alkene by using ozonolysis, it will give you back carbonyl compound, either ketone or aldehyde, depends to the structure. So this question will give you 1 mark. Next, we continue with question B. Draw the structures of the intermediates and final products formed when M and N react with Grignard reagent, followed by hydrolysis. Okay, we start with structure M. When M react with the Grignard reagent in the dry ether, so it will form intermediate M. Let's check what is the change in our structure. So we have C double bond O. Now it turns to OMGBr, and the new bond form, which is alkyl group from the Grignard reagent, will bonded with the main structure. Now we continue with hydrolysis of the intermediate M. It will give you tertiary alcohol, which is the final product M. So this question will give you 1 mark for intermediate M structure and another 1 mark for product M structure. Okay, we continue with structure N. Okay, the structure N, when react with the Grignard reagent in the dry ether, it will produce intermediate N. The change almost same, which is the C double bond O. It will turns to OMGBr, and the new bond will bonded with alkyl group, which is come from the Grignard reagent. After that, the intermediate N continue with hydrolysis. It will produce product N, which is secondary alcohol. This structure also give you 1 mark for intermediate N and also 1 mark for product M. Okay, the last question C. Explain why M reacts with an alkaline solution of iodine whereas N does not. Alkaline solution of iodine means iodoform test. So we know that iodoform test only give positive result when the structure have methyl ketone. So look at M here. M, it has C double bond O that bonded to methyl group. So this is methyl ketone. That's why M give positive result with iodoform test, while N does not. So this answer we give you 1 mark. Now
we continue with question number 9, which represent chapter 10, carboxylic acid and its derivative. This question will give you 10 marks. Question number 9A. Arrange the following compounds in ascending order of acidity. Explain your answer. The compound given is 2-fluoropropanoic acid, and phenol. This question gives you 4 marks. Okay, let's check the character of each compound first. 2-fluoropropanoic acid is a carboxylic acid with electron withdrawing group, which is fluorine. While propanoic acid is a carboxylic acid without EWG. And lastly, phenol is an aromatic alcohol. Okay, let's see what we can explain here. Phenol and propanoic acid dissociate in water to produce phenoxide ion and propanoid ion respectively. Phenoxide ion is less stable than propanoid ion because lone pair of oxygen atoms are delocalized between oxygen atom and benzene ring. Whereas lone pair of oxygen atom of propanoid ion are delocalized over two electronegative oxygen atom. Thus, propanoic acid able to donate proton H plus easily than phenol. While the existence of fluorine in 2-fluoropropanoic acid is the highest acidity because of presence of electron withdrawing group which stabilize the propanoid ion. So we can conclude here acidity of phenol less than propanoic acid less than 2-fluoropropanoic acid. Each statement here will give you 1 mark. So there are 4 marks in this question. Question 9b suggests 2 synthetic pathways that are able to produce pentanoic acid from 1-bromobutane. This question will give you 6 marks. This question is to produce from haloalkane. Look at the haloalkane here. It has 4 carbon, while the carboxylic acid, our end product, it will produce 5 carbon. So, there is an increasing number of carbon here. There are 2 ways to produce carboxylic acid with increasing number of carbon. Okay, we look at the first method here. Our haloalkane, it react with magnesium in dry ether. It will give you 1 mark. To produce Grignard reagent, another 1 mark. And this Grignard reagent react with carbon dioxide followed by hydrolysis, another 1 mark. To produce carboxylic acid. The second method is from haloalkane, it react with sodium cyanide, 1 mark, to produce nitrile compound, another 1 mark. And then this nitrile compound hydrolyze, another 1 mark, to produce pentanoic acid. So the total mark here is 6. It's done. So, next presenter, the floor is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to everyone. I am Puan Azlina Abdul Rahim from Chemistry Unit. So I will be here to discuss with you for the last two topics of SK205 Smart Chem questions. All right. So without further ado, let us get started with the question. All right. So this is the question. So I'm going to start with the first question, the 10th question actually, okay, of the overall, we have 11 question altogether, right? Okay, so the 10th question is on chapter 11, amines, okay, and it contributes 7 marks of total overall 80 marks, right? So the question is, okay, we are given O, primary amines, and P, secondary amine. By using molecular formula C5H13N, suggest a chemical test to differentiate O and P. So in this case, in this question, there are a few things that we need to do first before we can go to the focus of this question, which is chemical test. Okay, so the question asks you to give a chemical test or suggest a chemical test, but before we can suggest a chemical test, we must first construct, okay, O and P, okay, based on the molecular formula given. All right, so we have molecular formula C5H10N, and we know that amine structure, we have primary amines, secondary amines, and also tertiary amines. So this is how first amine will look like. We have R, alkyl group, and then bonded directly with an N with the nitrogen, and then the nitrogen is covalently bonded to two hydrogen atoms. So this one will give you a primary amines because the nitrogen is bonded to only one alkyl group. Okay, and then next we have R, N, and then we have another alkyl group R, and then the last bond with the nitrogen is with hydrogen. Okay, so since the nitrogen is bonded to two alkyl group, so this one is classified as secondary amine. Just now is primary, this one is secondary. Okay, and then the last one is a tertiary amine. So I think as you might expect, okay, you might guess. So the nitrogen is bonded to three, okay, alkyl group or carbon group. All right, so this one will make a tertiary amines. Alright, so dalam soalan ni kita bukan nak semua class of amines. We are required to draw primary amines. Okay, so just now kita kata primary amines is R, N, then we have H and H, right? So we are given 5 carbon. Okay, we now can construct the structure 1, 2, 3, 4, and 5. And the last carbon should be bonded to nitrogen. So it is either the last carbon on my right side or the first carbon on my left side. Okay, it's up to you. But to make sure this one is a primary carbon, the hydrogen needs to be bonded to this nitrogen. Okay, 2 hydrogens need to be bonded directly to the nitrogen. Okay, and the rest, you just need to complete the structure so that all the carbons are octet. Okay, so this one is your primary amines. Okay, before you are satisfied with the answer, please check all the carbons and hydrogens and the nitrogen are exactly as the molecular formula given. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5 carbons, and then 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so it is 13, so okay. And we have 1 nitrogen, so that is perfect. Okay. Now we go to the second one, which is this one is O, right? So O is the primary amines. So we now have P, which is the secondary amines. So secondary amine, we have alkyl group on each side of the nitrogen lah. Okay, kita ada 1, 2, 3. Kita kena letak N dekat sini lah, sebab kalau you letak N dekat sebelah sana, we have only 1 more carbon, right? So 1, 2, 3. Oh, kita boleh letak satu lagi C. Okay, 1, 2. Oh, tak boleh. Sorry. Kita kena letakkan satu carbon lagi kan dekat atas ni. Okay, so what is this 5? Boleh ke 5? 1, 2, 3, 4, 5. We can have another one. I think we can have more than one possible structure kan. Okay, dekat sini C, and then we have H dekat sini.
I think we can have more than one structure. Okay, so we have one alkyl group and then we have another alkyl group here. Betul kan? Jadi kita dah bentuk tu secondary amines. So the rest just complete all the hydrogen on the carbon so that all the carbons are octet. Okay, so we have CH2 and then CH3. Okay, so kita calculate balik so to make sure that all the carbons, hydrogen and nitrogen are exactly as what the molecular formula given. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. 5 carbon. Hydrogen kena ada 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Correct. Okay, so this is the structure. I think this is the first structure. You can have another secondary amine structure. I think we can do 4 and for another one on the right side. Okay, so 1, 2, 3, 4, and then nitrogen, and then we have another carbon here. So this one is another structure that is possible to be drawn for this P molecule. Okay, so one alkyl group and then another one is this carbon is another alkyl group. So you have a secondary amines here. So 2 hydrogen, hydrogen, and hydrogen. Okay, so we have a second structure of a secondary amine. So it is either this structure or this structure, both acceptable, right? So for the mark, I think one structure will contribute 1 mark and this one will give you another mark. So you have 2 marks for this question, right? So for the next one, sorry, my handphone is really, kejap ya. All right. So next, okay, go back to the question. Saya pun lupa nak. Okay, suggest a chemical test to differentiate O and P. So now, guys, you have a primary amines and also secondary amines, and the marks given is 7. So I think you can either use kalau dalam amines, we have 2 tests that can be used to differentiate classes of amine. One is nitrous acid reaction with nitric acid, and another one is Hinsberg test. So it's up to you to use either nitrous acid reaction with nitric acid. Okay, test. Sebenarnya dia bukan nama lah, dia reaction with nitrous acid. And second one is Hinsberg test. Okay, it's just that Hinsberg test ni, the structure is quite overwhelmed kan, structure dia agak besar. So, but then again, it's up to you lah to determine which one that you want to use. Okay, just a little bit flashback to what these tests are all about. Okay, so this one adalah nitrous acid reaction of amines with nitrous acid. So kita ada primary amines. Then this one is aliphatic because what we have just now is aliphatic amines, right? So kita boleh guna for aliphatic and also for aromatic. It's just that aromatic is more stable than the aliphatic amine. Okay, so for primary amines, kita go through sekejap untuk ulang kaji. So primary amines, kalau dia react with nitrous acid, okay, so it will yield a very highly unstable aliphatic diazonium salt. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia dapat je, dia memang garam tu tak stable. So it does not need to be at below 5 degrees Celsius also it will not be stable. Okay, so dia memang tak stable at any temperature pun sebenarnya. Tapi kalau in comparison with aromatic amines macam contohnya aniline, it is stable below 5 degrees Celsius. Okay, sebab tu dia boleh buat banyak reaction seperti dia boleh buat coupling reaction and so on. But for primary aliphatic amines, dia memang not stable at any temperature pun. Okay, so apa yang berlaku adalah the primary amines upon reaction with nitrous acid, dia akan form aliphatic diazonium salt yang unstable. So dia akan dissociates dan dia akan produce carbocation dekat sini. And the carbocation will react with halide ion in the reaction macam ni ni daripada sinilah halide tu, and then dia akan react juga dengan hydroxide ion come from the aqueous solution untuk produce alcohol, dan juga dia akan rearrange, the carbocation will rearrange to produce an alkene, and also dia akan produce tadi dia akan combine dengan halide tu untuk produce haloalkane. So from this reaction what we can get is three compounds. First one is alkene, number 2 is alcohol, and number 3 is haloalkane. Right? So that one is the primary amines. For the secondary amines, okay, so this one is applicable for both aliphatic and also aromatic. It's just that untuk primary tadi dia ada dua
bahagian lah. Kalau aliphatic dia memang tak stable, dia akan dissociate. Tapi kalau untuk yang primary dia more stable, dia boleh form banyak reaction lah. Okay, so untuk secondary amines, for both aliphatic and also aromatic, dia akan react dengan nitrous acid to yield N-nitrosoamines. So N-nitrosoamine ini will be observed as oily yellow liquid. Okay, so you akan dapat, you akan perhatikan upon the reaction, when the reaction completed, you akan dapat perhatikan ada layer of yellow oil dekat dalam test tube lah kalau you buat eksperimen ni. Okay, so this one adalah untuk aliphatic amines. Yang pertama ini, the reaction, dia akan produce nitroso. So apa yang berlaku sebenarnya dekat bahagian sini ya. So dekat NH ni, dia akan react with the nitrous acid untuk produce N double bond O ni. So this one is what we call as nitroso. Okay, so same goes to the primary secondary amine of the aromatic amines. So dekat bahagian NH ni dia akan jadi NO lah. Okay, nitroso. So you will observe an oily yellow liquid produced, okay, from this reaction. So back to the question. Okay, suggest a chemical test to differentiate O and P. Okay, so kalau dalam test ni, biasanya saya akan suggest, okay, you buat dalam bentuk table lah. You tabulate dia punya data tu dalam bentuk table. Alright, so the table must consist the name of the test, what are the reagent, what are the reagent that used to do the particular test, and then the condition, and then observation. Okay, and then the last one adalah equation lah. Okay, itu adalah chemical test yang lengkap. Okay, test adalah nama test lah. So dalam case ini, kita tak ada nama spesifik kalau nitrous acid. So biasanya kalau kita buat test, kita bagi nama dia sebagai reaction with nitrous acid. Okay, tak adalah nitrous acid test ke, kita tak ada nama itu. Okay, kemudian the reagent used is sodium nitrate. Okay, in kita ada HCl juga untuk jadikan dia acidic lah. Okay, sebab nama dia pun nitrous acid kan. Jadi the mixture ini akan produce nitrous acid. And the condition, okay, so apa beza reagent dengan condition? Reagent ini biasanya yang melibatkan chemical reagent lah kan, yang melibatkan bahan-bahan kimia. Dan condition ni biasanya contohnya macam medium dia kan, dia perlukan heat ke ataupun temperature dia berapa ke, so that is under condition. So in this reaction with nitrous acid, the reaction must be done at 0 to 5 degrees Celsius, below 5 lah Dan below 5 ni sebenarnya kita kalau dalam lab kita buat dalam ice bath, okay, untuk pastikan yang reaction itu dia memang dikekalkan below 5 degrees Celsius. Alright. Okay, so tiba-tiba ada P ni. Okay, so next for the observation, kalau chemical test tak ada observation, itu bukan chemical test lah. So observation ni must be able to differentiate the two types of amines. Okay, mesti boleh membezakan mana satu yang primary, mana satu yang secondary. Okay, so untuk primary amines, as we have flashback just now, dia akan produce bubble gas. Oh tak, tadi saya tak sempat cakap kan. Okay, dia akan produce bubble gas. So kalau you tengok sekejap, flashback tadi saya tak sempat nak tunjukkan. Okay, so you dapat yang ni, ini adalah secara teoretikal lah. Tapi kalau you buat eksperimen ini, apa yang you akan nampak adalah formation of gas bubbles. So nanti kalau you gunakan test tube, you masukkan dalam test tube, you biar diazonium tu akan form, you akan nampak nanti ada bubble gas. Okay, you akan nampak dia bubble up dekat atas. Dia kan bubble tu di bawah, dia akan pergi ke surface tu. Okay, bubble, small bubbles, gas bubbles lah yang nampak dekat situ. Okay, so itu yang kita nampak tadi untuk O sebab dia primary amines kan. So kenapa gas bubbles produce? Sebab bila diazonium salt yang tak stable tu dissociates, dia akan produce 3 tu dan juga nitrogen gas sebenarnya. Okay, ada tak nitrogen gas tadi? I'm not sure, saya tak perasan kejap. Ni dan juga sebenarnya nitrogen gas lah tak lengkap ni kat sini. Okay, nitrogen gas. So the first one adalah nitrogen gas. So you akan nampak dulu. So nitrogen gas produce dan selepas itu karbokation dia akan bergabung dengan halide, dia akan bergabung dengan hydroxide ion dan juga dia akan membentuk bila dia bergabung dengan halide dia akan produce haloalkane. Bila dia bergabung dengan hydroxide dia akan produce alcohol dan karbokation itu sendiri akan rearrange untuk produce alkane. Okay, dah ulang banyak kali ni, maksudnya boleh ingatlah Okay, so kita akan dapat gas bubble produce dan gas bubble so is apa dia sebenarnya adalah nitrogen gas. Okay, untuk secondary amines as we have just talk about it, dia akan produce nitroso compound which is observed as oily yellow solution. Oily yellow. Yang pentingnya
oily dan dia berwarna dia oily dan dia adalah yellow lah, warna yellow not solution. Okay. Oily yellow solution form. Okay. So untuk yang ni dah okay kan, nampak macam simple. Cuma untuk bahagian apa nama equation dia macam agak complicated sikit. So saya bagikan kepada besar saya punya table ni sebab dia punya equation dia banyak. Okay, so saya dah siapkan jawapan dia. So this one adalah kita punya primary amine study. Pentanamin kan. Okay, this one is the O. And then kita tuliskan dia punya reagent dekat atas arrow. And then dia punya condition dia dekat bawah arrow. Okay, so like what I mentioned. So dia akan produce ni adalah diazonium salt yang tak stable tu. Diazonium salt yang tak stable. So dekat mana nak tengok? Dia dekat bahagian sini. Dekat NH2 ni dia akan become N triple bond N ni. So N ni akan charge positive. So you must make sure the positive charge is written on the top of the first nitrogen. Bukan second nitrogen the first nitrogen. Kemudian sebabkan dia positively charged, dia sebenarnya sebab ada HCl ditambahkan kan. So dia akan attracted dengan chloride ion yang ada dekat situ. So maksudnya HCl, N plus ni dia attract chloride. Okay, daripada HCl itu. N plus, lepas tu dia attract chloride ion. Tapi apa yang berlaku adalah salt ini tak stable, maka dia akan putus nanti dekat sini. So bila dia break dekat situ, so dia akan form carbocation yang inilah start daripada sini. So C itu akan charge positif sebab dia dah putus dengan kawasan yang ada N ni. So yang ni akan keluarlah, inilah yang akan keluar sebagai nitrogen gas itu. Okay, that one is nitrogen gas. So nanti carbon ini akan tinggal sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? So carbon ini akan tinggal lah 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is the carbocation that will be formed because the diazonium salt dia dissociate due to the instability of the salt lah. Okay, sorry handwriting saya ni memang tak berapa cantik sangat. So kita ada CH2 kan, CH2 kat sini dan dia akan jadi positively charged sebab dia dah break dengan this nitrogen punya part. Alright, so this carbocation nanti dia akan attract chloride untuk produce this, okay, 1 chloropentanamine. Lepas tu dia akan react dengan hydroxide ion yang ada dekat dalam aqueous solution ini untuk form 1 pentanol dan juga dia akan rearrange nanti untuk produce alkene ini. Okay, so dia akan produce 1 pentin kan. Sebenarnya dia boleh produce lagi, dia boleh rearrange lagi lah kalau ikutkan dia boleh produce more stable alkene, which is I think 2 pentanamine, tapi tak apalah, this one is okay untuk first without rearrangement lah. Kalau rearrangement dia akan jadi produk lain. Okay, so kita akan dapat 1 pentin. Kemudian definitely nitrogen gas will be released that will be seen as gas bubble. Okay, so ini adalah equation untuk primary amines. Banyak kan? Okay, tak apa, kita cuba je buat yang terbaik kan. So ini adalah antara yang kita boleh bantu. Okay, so mungkin sekali tengok banyaknya kan. Jadi 2 kali tengok dah macam okey sikit kan. Dah kali 3 tengok, okay, dah boleh jawab lah ni. Confirm akan jawab soalan ni dalam PSPM nanti kan. Okay, insyaAllah Okey, kemudian kita ada untuk secondary amines, jangan lupa primary dan juga secondary pun kita kena ada equation sebab kedua-dua amines ini dia ada reaction dia yang tersendiri. Okay, so for primary amines just now kita produce bubble gas sebab dia dissociates. For secondary amines sepatutnya kita akan dapat nitroso compound lah, okay, and nitrosoamines compound that will be observed sebagai oily yellow compound. Yellow oil compound lah macam tu Okay, so ini adalah the oily yellow punya structure. Okay, so again this one adalah the secondary amine. So ini adalah nitrous acid punya package untuk test ini dan you akan dapat yang tu. So bahagian yang ada NH ni, kan kalau saya expandkan structure ni ke bahagian H ni, so dia akan break, dia akan terus gantikan dengan N double bond O lah. So yang ni lah yang kita akan observe sebagai yellow oil itu. Okay. Okay, settle about the first question. Habis senang kan? InsyaAllah cakap senang. Dia cakap selalu senang, insyaAllah begitu kan jadi senang. Okay, now kita pergi kepada second question. Okay, soalan yang terakhir, soalan yang ke-11 that covers kita punya 12 chapter which is amino acid. Dan chapter ni sebab dia memang dia pendek je kan, so dia contribute only 4 marks lah daripada 80. Okay, so ini markah yang ke-76, 77, 78, 79, 80. Okay, so amino acid, let's go to the question. Okay, serine, 2 amino,
3-hydroxypropanoic acid is one of the amino acids that contains hydroxyl functional group. Okay, first question, draw the predominant structural formula of serine in an aqueous solution at acidic and basic medium. Okay, kadang sebab hujung-hujung ni tak sempat sangat nak study kan, bila dibaca soalan tu macam berdebar kan. Okay, tak apa, take it easy. Selawat banyak-banyak, okay, baca. Semoga dipermudahkan lah masa jawab soalan. Okay, next. Give chemical reaction that shows serine is amphoterine. Okay, let us go to the, kita ulang kaji sikit sebelum kita jawab soalan itu. Okay, so, kita pertama sekali saya rasa kita boleh lukis dulu lah structure serine to amino acid ini. Sepatutnya dah kena tahu sebab walaupun you tak perlu hafal, sebenarnya tak perlu hafal sebab dia akan bagi you nama amino acid tu dan dia akan bagi you the IUPAC name. Okay, so daripada IUPAC name you should be able to draw because the structure is very simple to be drawn. Okay, so kita buat propanoic acid dululah kan. So kita ada 1, 2, 3, 4 ada propanoic acid. Propanoic acid is 3 carbon saja. Kadang ter-excited nak buat sampai terlebih. Okay, so kita ada C double bond OOH sebab dia akan ada part carboxyl part kan. Kemudian pada carbon tu kita ada amino. So this is the second carbon, the amino part. Kemudian pada carbon 3 kita ada hydroxy. So kita ada OH kat sini. Dan the rest you just completekan structure so that the carbon should be octet lah. Okay, so this one CH2. And then this one adalah H. Betul So this one adalah structure of serine. So now the first question needs you to draw what is the predominant structural formula of serine sekiranya dia dalam aqueous solution, satu dalam acidic dan satu lagi lah dalam basic. So jom kita buat revision sedikit. Okay, so this is amino acids in general. So kita ada part acidic group dan satu lagi part basic group. Okay, so dia adalah agak unik sebab dia ada dua-dua features ini. Okay, ada kat satu bahagian ni kawasan acid, satu bahagian ni kawasan base. Okay, itu kalau general. Okay, tapi if amino acid in its dry solid state, dia akan exist sebagai this and this. Okay, dalam satu structure itu, dia ada satu kawasan carboxylic acid tadi tu kalau amino acid in general kan. Tapi dalam dry solid state, dia exist sebagai dipolar ion. Dipolar maksudnya ada dipole, dia ada dua kutub. Okay, maksudnya the first pole adalah negative pole kat sini. Bahagian carboxylic acid tu dia akan hilang H+ dan dia akan membentuk carboxylate ion. Dan bahagian amino tu dia akan membentuk aminium ion. Okay, NH3+. Okay, and this is what we call as zwitter ion. And what is zwitter ion? Zwitter ion adalah I think Greek ke tak ingat lah Greek ke apa word meaning dipolar ion. Okay, jadi dipolar ion sebab ada dua charge positif, ada charge positif dan negatif on the same structure. Okay, so ini apabila dia dalam dry solid state. Alright. Okay, next. Okay, so in aqueous solution, okay, amino acids saya tak nampak lah. Saya punya sekejap Okay, so in aqueous solution, an equilibrium exists between the dipolar ion and the anionic an equilibrium exists. So masa dalam aqueous ni dia berada dalam equilibrium lah. Okay, dipolar ion tu dan juga dalam dia punya form of anionic dan juga cationic forms of amino acid. So ini yang berlaku lah. Kenapa tak bergerak saya punya animation? Okay, jadi pada masa ini dalam aqueous solution, it can be in the form of cation or anion depending on what pH that the aqueous solution is. Okay, jadi dia punya structure sama ada dalam bentuk cation ke ataupun anion depends so much on the pH of the solution. Okay, dan satu lagi daripada nature of the amino acid lah sebab ada amino acid yang dia ada dua carboxyl group kan, ada yang ada dua amino group. Jadi dalam case ini kita fokus kepada pH solution saja sebab soalan minta kita dalam acidic medium dan juga dalam basic medium kan. So definitely the pH will be different. So kita kena expect what is the structure of amino acid dalam low pH dan juga dalam high pH. Alright. Okay, so this is what happened. Okay, kita ada sedikit animation kat sini. So dalam strongly acidic medium, apa yang ataupun acidic solution,
aqueous. So dalam acidic solution ataupun acidic aqueous solution, dalam tu ada so many hydrogen ion ataupun so many proton dalam tu. Sebab acid kan dia adalah substance yang boleh produce H+ dalam aqueous solution, right? So dalam tu ada so many H+. So if let's say dalam tu kita ada serine, serine kita ada dalam tu ada 1 molecule of serine. So apa yang berlaku dalam ini, since kita ada satu pole, positive pole, satu lagi ialah negative pole pada sweeter ion itu, what happen is that the H+ will be attracted to the carboxylate part. Okay, carboxylate ion part. So dekat situ dia akan form nanti. Okay, nampak tak tadi apa yang berlaku? Saya ulang balik semula. Okay, nampak tak kat sini? Jadi sekarang carboxylate tu, C double bond OO minus tu dia akan attract the proton. Jadi proton tu akan tertarik ke sini dan menyebabkan sebelah sini dah jadi COOH, sebelah sini akan jadi, dia akan kekal sebagai NH+. Okay. So sebab tu dia nampak dekat situ begitu. Okay, dia akan jadi macam tu sebab H dah masuk dekat sini. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah, okay, sekarang kita punya acid amino acid ini dia dalam bentuk cationic form. Susah boleh nak sebut. Cationic form lah, bermaksud dia dalam bentuk cation lah. Dia predominant dalam bentuk cation. Bermaksud dalam tu dia positive charge. Okay, dalam acidic solution. Okay, boleh sebab apa? Sebab tadi dalam acid ada banyak H+, kan? H+ kan pergi ke bahagian negative charge untuk daripada zwitter ion tu lah. So dia akan end up dengan structure macam ni. Okay. So can you guess if the zwitter ion is in high pH? Katakan dalam basic ataupun alkaline solution. Dalam alkaline solution tu ada apa guys? Kalau dalam acidic ada banyak H+ kan? Kalau dalam basic solution ada hydroxide ion kan? Okay, jadi sekarang in a strongly basic solution that have pH I think greater than 11 ke, tapi sebenarnya apa-apa yang greater than 7 dah dikira basic kan? Okay, so maksudnya dalam tu kita ada so much of hydroxide ion there. Okay, so dalam kes ini apa yang berlaku ialah kita tahu dalam zwitter ion ni kita ada carboxylate part dan juga ada aminium part kan? Jadi one of the H plus dalam bahagian dalam region aminium bukan ammonium dia NH4. Nanti ada orang kata madam ni salah sebut ke apa? Tak betul saya sebut. Ini adalah ammonium. Ini adalah aminium. Okay, so one of the H plus dan together with the plus sign tu dia akan dia akan pergi dekat OH minus. So kalau apa yang berlaku, H plus tambah dengan OH minus dia akan produce apa? Ni maksudnya macam peneutralan lain, dia akan neutralize and form H2O. Faham Jadi sekarang apa yang jadi adalah, okay, jadi one of the H dah hilang kan, dia bertindak balas dengan OH minus tadi daripada aqueous solution. Dalam tu ada banyak hydroxide ion. So what happen is that kawasan carboxylate ni akan still remain sebagai C double bond OO minus dan kawasan amino yang dah donate proton tadi jadi NH2. Okay, jadi sekarang apa yang predominant? Yang predominant adalah dalam bentuk dia punya anionic form. Alright, faham kan? Mesti faham sangat saya terangkan ni. Okay, kalau tak faham ni siap. Memang saya terangkan ni dengan sangat jelas tadi kan. Okay, so hopefully boleh faham lah apa yang berlaku apabila sekiranya you punya amino acid tu diletakkan, sebenarnya bukan amino acid dalam bentuk dry state. Dia punya dry solid state tu dimasukkan dalam aqueous solution yang mempunyai pH yang berbeza. Okay, so dia akan menghasilkan sama ada cation ataupun anion depending on the pH. Alright, so now back to the question. Okay, ini adalah structure serine. Saya akan tulis balik lah ni structure dia balik. So 1, 2, 3 propanoic acid. Okay, ini adalah NH2 kan. Okay, kita buat dululah structure dia. Ada OH dan kat sini ada OH juga sebab ada hydroxy. Sini ada H dan ini ada CH2. Jadi tak payah tengoklah kawasan yang lain. Kita hanya fokus kepada kawasan amino dan kita fokus kepada kawasan karboksil saja. Okay. So dalam acidic, okay, dalam acidic solution, katakan kita campak dia ni masuk dalam acidic solution. So dalamnya ada banyak H+, okay, H+. So masukkan dalam ni. Okay, apa yang berlaku ialah nanti takkanlah H+ react dengan kawasan acid pula kan. So dia akan react dengan, kejap. Ini amino acid. Tapi dia tak boleh dalam amino acid. Kita kena bentukkan dia dalam bentuk zwitter ion. Okay. So hilangkan ni.
So ini NH3. Kita tak boleh discuss benda ni in terms of amino acid Kita kena buat dia dalam bentuk zwitter ion dulu. Okay, minus. So apa yang berlaku kat sini tadi? Masukkan dalam acid. So nanti apa yang berlaku? So acid ini nanti dia akan bertindak balas dengan kasuan sini untuk bergabung membentuk karboksilik acid lah, bahagian karboksilik acid. So dia akan meninggalkan struktur zwitter ion tadi dalam bentuk cation. Okay, jadi untuk acidic medium, okay, so dia adalah dalam bentuk cation, cationic form. Okay, predominant. Ini menjawab soalan lah. Dia kata siapa yang lebih predominant kan? Okay, so maksudnya dalam keadaan acidic, cationic form predominant. Alright. So sekarang kita tukar pula. Kita masukkan dia dalam basic solution. Okay, kita masukkan dia dalam basic solution. Dalam ni ada banyak pula hydroxide ion. Okay, hydroxide ion, hydroxide banyak lah. Banyak. Tak terkira banyaknya. Okay, jadi sekarang ini, saya kena padamkan ni pula. Okay, so tadi adalah dalam bentuk zwitter ion. Okay, so sekarang saya masukkan ni pula ke dalam ini. So apa yang berlaku ialah H plus daripada kawasan aluminium ini akan meneutralkan, bertindak balas dengan hydroxide ion ni untuk dineutralkan. Okay, jadi hilanglah satu H plus dalam ni menyebabkan hilanglah charge positif sini dan hidrogen tu sekarang dah jadi 2. Okay, jadi sekarang dalam basic medium, okay, dalam basic aqueous solution, so dia akan dalam bentuk anionic form. Okay, predominant. Alright, boleh faham kan? Saya rasa saya terangkan ni sangat faham kan? Jadi boleh faham lah apa yang dia akan bentuk sekiranya you campakkan dia masuk dalam acidic medium ataupun dalam basic medium. Alright, so that is the first question. Okay, so ni, saya lupa nak beritahu markah. Okay, markah dia 1 dan juga 1. So untuk overall, markah dia 4 kan untuk amino acid ni. Okay, kita go to the second question. Give chemical reactions that show serine is amphoteric. Jadi chemical reactions ni bermaksud misalnya ada more than one reactions lah. Okay, sebab bila perkataan amphoteric ni, apa maksud amphoteric? Dia ada both acidic dan juga basic properties. Dia boleh jadi acid dan dia juga boleh bertindak sebagai base. Alright? Okay, jadi yang pertama, saya dah siapkanlah jawapan untuk senang you refer. Jadi untuk yang pertama, ini adalah dalam kes apa ni? Cuba you teka. Okay, ini dia bersifat apa ni? So dia react dengan acid kan? Bila dia react dengan acid, maksudnya sekarang dia punya amino acid ni act as a base. Dia adalah base dalam ni. Okay, jadi acid dengan base react, dia akan dapat salt lah. Okay, cuma dekat mana dia nak buat reaction itu? Okay, so reaction tu berlaku di sini. Saya padam kejap. Okay, so reaction tu akan berlaku dekat sini. Sebab sebenarnya dekat N ni ada sepasang lone pair. So nanti dia akan react dengan HCl ni. So nampak produk dia adalah NH3 plus kan. Sebab apa? Sebab H akan ditarik oleh lone pair sebab dia basic kan. Jadi dia akan attract proton daripada HCl ni untuk masuk dekat dia ni. Okay, dan dia akan jadi, dia ada sekarang berapa bond ni? 1, 2, 3, 4. Dari 4 bond kan menyebabkan nitrogen ini akan jadi positively charged. So remember guys, untuk charge positif tu dia mesti diletakkan pada N, bukan pada H ke pada mana. Dia mesti berada pada N. Ataupun kalau you nak buat dia punya structure, saya nak tunjukkanlah macam mana dapat NH3 tadi. So kalau you nak buat NH3 tu, kita boleh letakkan dia sebagai NH3 tapi jangan letak macam tu, salah. That one is wrong. Yang ni memang salah. Dia memang kena terus salah terus. Okay, jadi the plus sign should be on the nitrogen. Sebab kalau you kira dia punya formal charge of the nitrogen, you akan dapati nitrogen tu dia punya formal charge dia adalah positive 1. Okay, jadi bila positive 1, okay, sebab tu bila ada chloride pula nanti dia akan kena kat sini lah. So plus and then dia membentuk solid, ionic solid kan. Jadi plus dengan negative charge dia akan bergabung kat situ. So sebab tu dia dapat structure ini. Okay, so ini yang saya contoh-contoh lah. Sebenarnya structure dia akan dapat yang ni. Okay, so this one is a salt. Okay, so yang ni adalah bagaimana amino acid shows its properties as a base. Alright, jadi kalau dia react dengan HCl to show its properties as base, maka kalau dia nak tunjukkan properties dia sebagai acid macam mana, so definitely dia akan buat reaction dengan base. Okay, kita akan gunakan strong base, sodium hydroxide. Jadi dia akan react. So kat mana akan react? Takkanlah kawasan base akan react dengan base pula kan. So nanti dia akan attack pula kat bahagian acidic lah kat sini. So dekat sini amino acid dia akan play role sebagai acid. Okay, dan buat neutralization dengan base kat sini.
dengan cara dia akan donatekan dia punya proton, okay, kepada inilah, dia akan keluarkan dia punya proton. So apa yang berlaku nanti, Na plus daripada sini akan pergi kepada O minus itu untuk membentuk sodium carboxylate ion lah kat situ. Okay, dan nanti OH ni dengan H ni akan keluar sebagai H2O. Okay, so that's what happen in serine. Apabila bila kita reaction dia dengan acid, dia akan jadi base. Bila kita reaction dia dengan base, dia akan jadi acid. So dia akan menunjukkan dua sifat ni lah, sifat dua alam ni kan, amphoterine. Alright. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Selesai dah, sudah semua 11 soalan untuk kita bincangkan, yang kita dah bincangkan dalam SMARTCHEM ini. So saya mewakili rakan-rakan dalam unit kimia mengucapkan berharaplah, okay, semoga apa-apa yang kami semua yang telah kami usahakan untuk SMARTCHEM punya soalan yang kita bincangkan ni semua dapatlah membantu pelajar-pelajar untuk buat persediaan PSPM dan dapatlah membantu dengan sedikit revision yang kita selit-selitkan masa perbincangan ini. So semoga semua dapat dapat menjawab PSPM dengan lebih baik lah, okay, dengan bantuan SMARTCHEM, perbincangan SMARTCHEM ini, okay. Jadi ini adalah pesan wasiat saya, wasiat pesanan saya lah. Every day is a change to get better and please don't waste it. Kita ada beberapa hari lagi menjelang PSPM, jadi tolong maksimiskan usaha apa-apa yang terdaya untuk memastikan kejayaan dalam genggaman. Okay? Jangan sekali-kali bazirkan kesempatan yang ada ini, sebab selagi belum hari you ambil peperiksaan itu, masih ada peluang untuk kita memperbaiki diri dan membuat persediaan yang lebih rapi. Okey, jadi kami semua di unit kimia mengucapkan selamat berjaya di dalam PSPM dan semoga semua pelajar-pelajar kami yang kami sayangi ini mendapat kesan yang cemerlang dalam PSPM semester 2 2022-23. Okey, jadi semoga berjaya dan semoga berjaya di dunia dan akhirat dan juga dalam you punya future undertakings. Okay, so all the best and good luck everyone. Okay, sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.